समस्त नमस्कार सुप्रभात। आज मॉर्निंग मसाला कार्यक्रम को स्वागत। आज मॉर्निंग मसालार टॉपिक जे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कंधमाल गस्त जे कंधमाल गस्त करी कंधमाल लोक मात्र 4-5 लोक स्मार्ट कार्ड बंटन करागला जोड़ा तांकरी पेज रो वीडियो ही कहूचे जे 4-5 जन को स्मार्ट कार्ड बांटिबा प्रत्येक जिला जिते सब गस्त कर 4-5 लेखा स्मार्ट कार्ड बंटा होचे। से स्मार्ट कार्ड बांटिबा मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर रे गस्त कर विशाल सभार आयोजन करा लक्षाधिक टंका खर्च करा सहित रहउछंदी 5T सचिव वीके पांडियन अन्य मंत्री माने मध्य रहउछंदी स्थानीय विधायक सांसद माने मध्य रहउछंदी जे कोटी कोटी टंका खर्च करी ए सब वर्णाढ्य कार्यक्रम करा सेमती सबु जिला भली कंधमाल रे मध्य से भली कार्यक्रम टी हेतिला। से कंधमाल कार्यक्रम रे किए कोन सब कहिसंती तांकर नेता माने सेहि पर हम टी विश्लेषण करिवा। प्रथमे आसीबा जे पर्यटन मंत्री ज्योति प्रकाश पाणिग्राही जे कहिले जे गोटे अंधार समय बर्तमान आलुओ समय को पड़े आसला। नवीन पट्टनायक शासन गोटे आलोक आनीदेला गोटे नव आशार संचार करदेला नुआ आलोक आनला अंधार समय गोटे डार्क पीरियड रु गोटे लाइट पीरियड को आनला जे किंतु एठी ज्योति प्रकाश पाणिग्राही कन्फ्यूज हो गले 20 वर्ष कहबे ना 21 वर्ष कहबे से पूरापूरी कन्फ्यूज हो 20 वर्ष होला गोटे बर्तमान गोटे सुवर्ण सुजोग सुवर्ण समय बोली से 20 वर्ष कि 21 वर्ष से पूरापूरी कन्फ्यूज हो गले। तापर गोटे कहले अहिंसा उपर से कहले जे मुख्यमंत्री होछन अहिंसा प्रिय आ संविधान आम संविधान रे अहिंसा शब्द को स्थान दबा पई मुख्यमंत्री राष्ट्रपति पाखे गोटे आवेदन करथिले जे से केते अहिंसा प्रिय आपण माने जानिथिबे। आदित्य दास घटना देखंतु परी घटना देखंतु सौम्यरंजन घटना देखंतु ममिता मेहर घटना देखंतु अतीतर ऋषि घटना को जानतु कुंदुली इतिश्री बेबीना स्मिताराणी प्रत्येक घटना को जानतु गला पर आपण माने जानि परिबे जे मुख्यमंत्री सतरे कोन अहिंसा प्रिय ना तांकर जो देखेबा दांत गोटे अलगा आ अन्य भीतर दांत गोटे अलगा। ज्योति प्रकाश पाणिग्राही जो कहले जे अहिंसा शब्द मुख्यमंत्री होछन अहिंसा प्रिय जे कोन सतरे अहिंसा प्रिय। आदित्य दास घटना की घटना रेल धारण शव उद्धार होची किंतु 1.5 वर्ष है घटना पर पर्दा हटि पारुनी। सौम्यरंजन घर भितर पेपर पड़ी मरी जाउछंती तांको स्त्री को दोषी साब्यस्त करा जाउची डीएफओ को निर्दोष साब्यस्त करागला स्त्री को दोषी साब्यस्त करी तापर कार्यानुष्ठान निया जाउनी। तांकर बापा जो बो जो अभियोग आनी एसीएफ सौम्यरंजन तांको अभियोग प्रति कर्णपात करा जाउनी। ममिता मेहर घटना रे गोविंद को गिरफ करागला से आखुकिया रु धरा हेले बाराक रु खसी गले से विषय किसी एटा पूरा प्रमाण करछि से अहिंसा प्रिय कहना से गोविंद सभा रे निजे मंत्री प्रताप जेना उपस्थित थिले जे कहिथिले बिंधाणी जीवन एमती बहुत शब्द कहिथिले। आज जाए मृत्युर कारण मध्य जना पड़लानी आठी से आज जो कंधमाल मीटिंग रे जो विशिष्ट मंत्री उपस्थित थिले ओडिशार आईन मंत्री तांको नारे भी फेर दिया जाइतिला महंगा केस जेएमएफसी कोर्ट से तदंत पर असंतुष्ट बोली 2 दिन तले न्यूज आसला जे एठी ज्योति बाबू टे कहतु जे आपणकर मुख्यमंत्री कौन सतरे अहिंसा प्रिय आपण कौन सतरे चाहती संविधान रे अहिंसा शब्द को जोड़ापे आपन टे स्पष्ट उत्तर रखु। आदित्य दास घटना रे आपणकर बालेश्वर खैरा थाना रे गोटे एफआईआर टे दिया जायछि आपणक बालेश्वर झील आदित्यंकर पत्नी
विद्याश्री एवं से बालेश्वर गोटे विस्मय बालक विस्मित दास से नारे खैरा थाना गोटे एफआईआर दिखाई से एफआईआर पर आज कौन कार्यानुष्ठान निगला आपण आज सभार आपंकर सब मंत्री भी कहते पद्मिनी दियान कहते भी जे महिला मान सम्मान दिखाई माँ को सम्मान दिखाई आप निजे कहतु गोटे झीटे ताकू जो भाव में ओडिशार गणमाध्यम बदनाम करागला एटा केते दूर ठीक बदनाम से जो खैरा थाना जो एफआईआर देती से एफआईआर पर कौन कार्यानुष्ठान निगला निहाती भाव में बालेश्वर लोक हिसाब से आप कंधमाल जाकि बड़ बड़ भाषण मारी पार्टी आपण प्रथम निज जिला को संभालतु आप निज जिला पर दृष्टि दिंतु तापर आसवा ज्योति बाबू आ गोटे कथा कहले जे एजुकेशन हेल्थ केयर ट्रांसपोर्टेशन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सबुथिरे वर्तमान नवीन सरकार उन्नति करछंती एजुकेशन उपरक आसतु जोटा काली भी आम मणि मसला आलोचना करचे जे मालकानगिरी रे छात्र छात्री माने 4-5 किलोमीटर दूर पहाड़ भितर को जाउछंती जो गछ तले बसी परीक्षा दउछंती ये हूँ आम स्मार्ट क्लास सुलता यादव आज कहते विद्या अटई महाधन बालकेकर उपार्जन भिके पांडियान स्मार्ट क्लास प्रचलन कर स्मार्ट क्लास हूँ भिके पांडियान गोटे अवदान जे एठी मोर प्रश्न भिके पांडियान को प्रश्न सुलता देव को प्रश्न एवं ज्योति प्रकाश पाणिग्राही को प्रश्न अच्युत सामंत को भी प्रश्न जे स्मार्ट क्लास कौन गछ तले पढ़ा कौन स्मार्ट क्लास आपण मैंने जो स्मार्ट क्लास प्रचार कर देखु जे को जगार स्कूल सुविधा नहीं गछ तले छात्र छात्री पढ़ुंट कोटी नेटवर्क ना स्मार्ट क्लास आवश्यकता नेटवर्क पूरा गाँ गहली ना स्मार्ट क्लास आसो कौट रास्ता नहीं स्मार्ट क्लास आवश्यकता कौन फास्ट समान भाव माने सबू जगार समान भाव में डेवलपमेंट करा स्मार्ट कथा भावी एजुकेशन गला हेल्थ केयर जीवा से ज्योति प्रकाश प्रश्न आम भाषण उत्तर रखा बालेश्वर रे दांत डाक्तर प्रसूति कर गोटे गर्भवती नवजात शिशुर मृत्यु होता बालेश्वर घटना जेहेतु से बालेश्वर मंत्री से कंधमाल नवीन पट्टनायक विकास वार्ता दौरान निज जिलार विकास दृश्य को आम लोकलोचन को आने जे कौन पाई बालेश्वर से हॉस्पिटल दांत डाक्तर कौन प्रसूति करुले आपण तो स्मार्ट कार्ड प्रचार कर किंतु आपणकर एठी दांत डाक्तर प्रसूति कर नवजात पिलार मृत्यु हो जाउछ राउरकेला रे भूल रक्त नहीं रोगी जीवन चली जाउछ कोठी टॉर्च लाइट रे चिकित्सा कराउछ गर्भवती दोला बुहाउछ से पुरक आसवा ट्रांसपोर्टेशन परिवहन बहुत विकास कर परिवहन एमती विकास कर काली जोड़ा मणि मसला आलोचना करते निजर रोगिणा झील को 18 वर्षर रोगिणा झील को गोटे बुढ़ा बापाटे संदेह करी माने कांधरे बोही बोही नौ जोटा कि दानबाजी घटना को मन पकई दूस 2 दिन तलर घटना जोटा आम काली मणि मसला आलोचना करछे से कंधमाल जो विकास वार्ता देती सेठी नदीर दी मुंडे तार झुला से तार रे चाली चाली लोक नदी पार होती से कंधमाल दृश्य जे ए दृश्य को मंत्री पाखे ना अच्युत सामंत भी कहते परिवहन बहुत विकास कराई शिक्षा स्वास्थ्य विकास कराई अच्युत सामंत पार्टी टे पर आसवा से जन शिक्षा और स्वास्थ्य बेपारी से बहुत प्रशंसा कर नवीन पट्टनायक कहीं जो कोविड समय से बहुत बेनिफिट पाई निश्चिंत भाव से कोविड समय बेनिफिट पाइले निजे जड़े शिक्षा बेपारी सांसद हो पारे से निहाती भाव में प्रशंसा तो करेंगे तापर ट्रांसपोर्टेशन गला स्वास्थ्य कृषि गोटे पड़े आसवा ज्योति प्रकाश पाणिग्राही कहले कृषि भी विकास कराई केतेटा शीतल भंडार आपणकर बंद अच्छी ओडिशा रे जो बालगंगाधर जो गंगाधर मेहर जलसेचन प्रकल्प नारा दे आप विजयपुर बाय इलेक्शन जीतीगले केते थर तार शुभ पकड़े वर्तमान तार स्टाटस कौन से पटे उत्तर रखा निहाती जरूरी इंडस्ट्री पर कहले जे शिल्पर मध्य बहुत विकास होती ज्योति बाबू पाणिग्राही बाबू आपण कहिबे कि
बालेश्वर जिले में केतोटी शिल्प बंद अच्छी बिरला टायर ठू आरंभ करी आहरी केते जे कौन शिल्प बालेश्वर बंद अच्छे आप ज्योति बाबू आप बालेश्वर लोक आप लंठन देखई पारे लोक आपको माला पिंधे देवे किंतु आप कंधमाल भल लंठन देखई पारे कंधमाल लोक जानी ना ज्योति बाबू केमतिया लोक ज्योति बाबू अंचल में केतेटा कल कारखाना बंद होती कंधमाल लोक जानी ना किंतु बालेश्वर लोक जानी जे बालेश्वर में केतोटी कल कारखाना बंद होती केते लोक जीविका हरई आ ओडिशा रे केते इंडस्ट्री बंद अच्छी सी सारला सूताकल ठू आरंभ करी नयागढ़ चिनिकल ठू आरंभ करी आस्कार सूताकल बरगढ़ चिनिकल सोनपुर चिनिकल गुड़ाए जिनस इंडस्ट्री बंद अच्छी आपण एठी शिल्पर विकास करुछंती बोली डिंडिम पिटुछंती कोठे कंधमाल रे लोक जानी पारु ना आपण अति सुंदर भाव लोक भोगा बनाउछंती आपण गोटे उदाहरण देले नम्रंती फलानी वृक्ष अर्थात गोटे गछरे जदि फल फल गछटा नई जीव आपण आपणक मुख्यमंत्री को इंगित करी कहले निकिति तौल सान बड़ को भारी हुए जे रहे तल को अर्थात आपण मुख्यमंत्री बहुत भल आ भद्र लोक ये कथा माँ गंगे जानती आपण मुख्यमंत्री केमतिया लोक जो लोक निज विभाग को संभाली पारना जो लोक नीरव रोचंती आमे हेटी कहबा निकिति तौल सान बड़ को भारी हुए जे रहे तल को एटा कहबा सेठी आमे कह नम्रंती फलानी वृक्ष माने से नीरव रहिबे मु तो कहबी से जो लोक पूरा अन्याय को देखिक नीरव रहे से बड़ शैतान लोक बेईमान लोक ये दुनिया पे से बहुत बड़ घातक बेईमान लोक गोटे टेररिस्ट क्या सबू अन्याय को देखिक सहुथिबा लोक बड़ अपराधी किंतु से सहुथिबा लोक जो नीरव रहउथिबा लोक जदि कहबो नम्रंती फलानी वृक्ष निकिति तौल सान बड़ को भारी हुए जे रहे तल को ताले गोटे निर्बोधता अब आपण कहले जे आपणकर बहुत विदेश अनुभूति अच्छी आपण बाहर चाकरी करथिले जे आपण निजे कहंतु जे बाहर डेवलपमेंट आ ओडिसा डेवलपमेंट आपण निज हृदय को पचारंतु निज विवेक को पचारंतु निज मन को पचारंतु निज परिवार लोक को पचारंतु बाहर राज्यर डेवलपमेंट कि बाहर देशर डेवलपमेंट आम ओडिशा ठू पछरे ओडिशा एते आगे ओडिशा रे आपण टे कहंतु तो देखिबा जे ओडिशा रे कोन डेवलपमेंट हेछि पाणिग्राही बाबू स्वास्थ्य मंत्री आम क्षमा करें पर्यटन मंत्री बालेश्वर टाणुआ नेता तांको बापा थिले जने राजनेता टे उत्तर दियंतु जे बाहर राज्य रे आपनकर बहुत अनुभूति अछि विदेश अनुभूति आपनकर अछि बोली आपण कहछन जे आपनकर विदेश अनुभूति कोन विदेश रे डेवलपमेंट केमति हेछि आम एठी केमति हेइनी सेटा जो एठी के ओडिसा रे केमति हेछि विदेश रे हेइनी विदेश रो लोक कॉपी करछंती ये तो गोटे पूरा चिराचरित डायलॉग ओडिशार सब योजना को सब कॉपी कर बाहर राज्य लोक मैंने बाहर देशर लोक मैंने भूयसी प्रशंसा कर दानबाजी घटना जना पड़गला दानबाजी घटना विदेश में केते सम्मान कले आम मुख्यमंत्री को नगड़ा घटना केते सम्मान कले से भूली गले बर्तमान लंठन देखा पीरियड आगु पंचायत इलेक्शन आपड़ कहते प्रति जीवन आपण मुख्यमंत्री मूल्यवान से आप मुख्यमंत्री परी घटना नीरव आदित्य घटना घर पाखे होते भी नीरव बरम लोक प्रमोशन दि सौम्यरंजन घटना नीरव ममिता मेहर घटना नीरव ऋषि घटना नीरव से गोटे गृहमंत्री जड़े गृहमंत्री कौन कहीपर ओहो से आप वीडियो प्ले कर मीटिंग रे मुख्यमंत्री कहीपार ना नम्रंती फलानी वृक्ष निकिति तौल सान बड़ को से आप मुख्यमंत्री वीडियो को प्ले कर कारण सी पूरा नम्र भद्र से पार्टी किसी कहे कथा बाहर से वीडियो प्ले करा सी होती आमर नुआ ओडिशार बिंधाणी नवीन बाबू जिते सब बर्तमान सुधा आलोचना कराला आपण अनुमान करंतु से को भलिया बिंधाणी जो बिंधाणी केवल भांगी जानती किंतु गढ़ी जानती से होती से बिंधाणी आसवा परवर्ती समय जिते भाषण सरीगला तापर आसीगले फुलवाणी स्थानीय विधायक अंगद कंहर कौन कहले जे नुआ विकास गोटे नुआ स्तर में पहुंची जाइए
गोटे ऐतिहासिक निष्पत्ति नौछन्ति मुख्यमंत्री। हाँ निश्चिंत भाव में आपन कंधमाल विकास गोटे नुआ सोपान में पहुंची क्या जोटा मुझे टिके आगुरी कहूली जे तार रे झुली झुली लोक नदी पार होती तार रे झुली झुलिकी लोक नदी पार होती कौटी कंधमाल निश्चिंत भाव में आपन विकास पूरा उन्नतिर शिखर में पहुंची जाए आपणकर जो कंधमाल लोक कम्युनिकेशन सुविधा ना गोटे खोर्धा बलांगीर रेलवे प्रोजेक्ट जोटा संपूर्ण अवहेलित अवस्था अच्छी कहीं ता विषय तो क्या पार्टी गोटे कथा बाहर कहीं तो कहीं कहले ना बर्तमान केन्द्रीय अवहेला करुच्ची रेल प्रकल्प केन्द्रीय अवहेला हो पारुनी ना से जिन आप पार्टी पशुनि कारण आपंकर भूल आप लैंड एक्विजिशन करना आप चाहूना से अंचल विकास हो कहीं कौन सी नेता नेत्री गोटे तो कहले खोर्धा बलांगीर रेलवे प्रोजेक्ट को त्वरान्वित करा खोर्धा बलांगीर रेलवे प्रोजेक्ट विकास हेल्ले कौन कंधमाल विकास हेनी कहीं क्या पार्टी से भाषा बाहर ना अच्युत सामंत पार्टी बाहर ना प्रताप जेना पार्टी बाहर ना ये ज्योति पाणिग्राही पार्टी बाहर ना पद्मिनी दियान पार्टी बाहर ना मुख्यमंत्री पार्टी बाहर ना पांडियान पार्टी बाहर ये कहूँ पांडियान बाबू मेडिकल भित्तिभूमि विकास बहुत थर गस्त कर तो मौज मस्ती करेंगे हेलिकप्टर तो एंजॉय कर विकास कौन करेंगे डेली कम है सकाल सकाल जी हेलिकप्टर बुलिया मर्निंग वाक आकाश मार्ग में मर्निंग वाक करा यहाँ गोटे शौक हो अंगद बाबू कहले भल कथा गुली करदे बढ़िया भाव में गुली कराला अंगद बाबूर जमी कहले आम ये रास्तार विकास होती किंतु जीवा आसबार टे सुविधा ना आपण बिजु गाँ गाड़ी कुआड़े गला कहीं बिजु गाँ गाड़ी पकाऊना बिजु गाँ गाड़ी चलता मो बस चलता सिटी बस चलता केते कौन चलता गाड़ी असुविधा कहीं निजे अंगद कंवर निजे मानी स्वीकार कर कम्युनिकेशन आगे आम अंचल सुविधा ना जहाँफल पिला माने गाँ गहल दूर दूरांत कॉलेज को आस स्कूल विकास करदे बहुत होगा कि कॉलेज पिला बहुत हैरान होते कॉलेज खोल जाऊ जे कहीं कहलानी टे कम्युनिकेशन विकास करा जाऊ टे गाड़ी पड़ू टे आप अंचल रेल पड़ू एगुड़ा तो कहले एटा आप कहे आ से आदित्य दास घटना हूँ कंधमाल लोकसभा अंचल बौद्धर पिला हूँ आदित्य दास अरे भाई ताऊपर टे मुँह कल तुम लोकाल एरिया से पिला बर्तमान तो भाई जोड़ी हेले आमर दिलीप भाई नमस्कार दिलीप भाई प्रसंग को आसवा जे प्रत्येक जीवन मूल्यवान कहूथिबा अच्युत सामंत जहाँ को प्रतिदिन मॉर्निंग मसला आम आलोचना करुले से अच्युत बाबूंर आज भाषण कि चैनी चिकण भाषण पूरा कही कहल वचन पूरा जो भाषण सब देले आज अच्युत बाबू से प्रसंग भाषण जिते आलोचना करवा से आम आसवा दिलीप बाबूंर दुख देखागलानी दिलीप बाबू झील स्वास्थ्य कार्ड कम कर घर ना किंतु अच्युत बाबू बढ़िया भाषण मारती कंधमाल से कंधमाल शासन पर आपण दसपल्ला निर्वाचन मंडली नुआगाँ ब्लॉक महिपुर पंचायतर आद्याशा बापा दिलीप प्रधान दिलीप बेहरा घर आप देखते राजप्रसाद रोच कोटिपति लोक हसखुशर संसार से नयगढ़ थाना द्वारस्थ होते शियाल द्वारस्थ होते शियाल बाबू कहते जे तमें कौन मत कहीकि बाहर तुम कौन मत कहीकि छुआ जन्म कर कार्ड देते से भोजी खाई आसता शियाल बाबू से जो से मन दुखरे कहले दिलीप बाबू आपड़ बाहर जे मत कार्ड टे देलेनी आपड़ छुआ जन्म कले 21 को मत कार्ड टे देलेनी ये बाबू या शियाल बाबू या कहले शियाल बाबू जिते से गोटे दरखास्त नहीं जाते स्वामी स्त्री विवाद को लेकिन शियाल बाबू कहते ना मत बाहर क्या डाकिलनि मत कहते ना मत कहीकि बाहा गला कही ना छुआ जन्म कला कही तार अर्थ बाहर गोटे कार्ड टे था मुझे भोजी खाई जाता छुआ जन्म वाला 21 डाक मुझे भोजी खाई जाता केते प्रेम शियाल बाबूंर शियाल बाबूंर भक्ति प्रबल प्रेम प्रबल बात्सल्य ममता तांकर अच्छी नयगढ़ पुलिस आप मो पुलिस कथा कहे मो थाना कथा कहे मो डाक्तरखाना कथा कहे आम आसवा अच्युत सामंत को बाट को अच्युत सामंत कौन कौन कहते अच्युत सामंत प्रथम कहले से देखो से पूरा पोखत बेपारी लोक शिक्षा और स्वास्थ्यर बेपार से कर महोदय भुवनेश्वर में पूरा चेर तंकर पूरा ओडिशा सारा माड़गला एमती भारत में बहुत ना है परवर्ती समय कंधमाल सांसद करागला सी कड़े आगामी दिन में ओडिशा राजनीति हट चमक करी योजना अच्छी बाबूंर गोटे भल गणमाध्यम टी अच्छी जो गणमाध्यम बाबूंर भाषा को कहे बाबू जो भाषाटी कहले कंधमाल
से भाषा को गणमाध्यम कहे से गणमाध्यम पानी छिंची भी लोक कंदाए कांदिया आखिर लुह पानी छिंचिया पड़े जोड़ा आदित्य दास घटना आप जानी जड़े रिपोर्टर जाइए आदित्य दास घर को स्त्री को पानी छिंचिकी कंदे से हूँ अच्युत बाबू चैनल पलि आसवा भाषण उपरको से कहले बहुत किसी कथा कहते गोटे भल स्टेटमेंट कहले व्हाट ही प्रिचेस दैट प्रैक्टिसेस नवीन पट्टनायक जहाँ कहती से करती अच्युत बाबू आपने कहतु नवीन बाबू कौन कहती कौन करती किछि दिन तले आमर शिक्षा मंत्री कही समीर दास कही ढेंकानाल गस्तर व्हाट नवीन थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमोरो अच्युत सामंत भी समान भाषा कहले व्हाट ही प्रिचेस दैट प्रैक्टिसेस नवीन बाबू जहाँ कहती से करती आप कहतु नवीन बाबू कौन कहते आपन को बहुत साहाय्य कर कोविड समय आपणकर जो जिते सब लाभ है निहाती भाव में आप गुणगान करेंगे और आपड़ जो भाव में आपंकर शिक्षा साम्राज्य को भुवनेश्वर वृद्धिलाभ कर तार कलागर जो भाया बढ़ाऊँच आपण ना जो सब जमी उपर जो आलिगेसन अच्छी से भी आपको जो भाई से बचाऊँच आप निहाती भाव में जो शिक्षा स्वास्थ्य बेपारी हिसाब से नवीन बाबूर गुणगान करेंगे यहाँ स्वाभाविक कथा गुणगान न कले आपको बेपार बुड़ीज आटा कहले तापर सी भी कहले जे खाद्य शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में नवीन पट्टनायक बहुत उन्नति कर खाद्य कौन उन्नति कर जो नगड़ा घटना मन पकई दूसरी नगड़े एमती सब स्वास्थ्य आमर खाद्य सुरक्षा योजना कम करुला जे नगड़ा को नहीं पूरा ओडिशा सारा विश्व में निंदित होगा पड़ा ओडिशा को नगड़ार से शिशु अपपुष्टि कथा टे भावती तापर से एमती चतुरतार सहित कहले आप विश्वास करें स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा मिले बहुत बढ़िया योजना माने पूरा इतने एक्साइटेड ही कले एक्साइटेशन आप देखो भाषण में माने जबरदस्त एक्साइटेड अच्युत सामंत पूरा स्वास्थ्य बीमा कार्ड को नहीं बहुत एक्साइटेड कारण स्वास्थ्य बीमार बेपार हो कहार हो न हो अच्युत बाबूंर माने जो किम्स आ सम ये दुईटा कोविड समय पूरा मालामाल ए दुईटा हस्पिटाल ओडिशा बहुत मालामाल होती से निहाती कहे ये गोटे जुगान्तकारी पदक्षेप बढ़िया योजना माने मस्त योजना एक्सेलेंट इतने सुविधा अच्छी जबरदस्त सुविधा से निहाती कहे कैन नॉट बिलीव से कहले आप विश्वास करें इतने सुविधा अच्छी स्वास्थ्य कार्ड से पूरा हिसाब देदेले कहले आगुरी आम पूर्वपुरुष मैंने कहते स्वास्थ्य ही अमूल्य संपद स्वास्थ्य हूँ अमूल्य संपद स्वास्थ्य जत्न नवा उचित पूरा एत पूरा एक्साइटेड ही कहले लोक माने स्वास्थ्य सेवा माने एमती शोषण कराऊँगी एत खर्च अधिक लोक घर बिकी दौरान जमी बिकी दौरान जिनस बंधा पकई दौरान पिलांकर पाठपढ़ा बंद कर दौरान ये सी इनडायरेक्टली स्वीकार कले जे घरोई हस्पिटाल लोक बहुत शोषण करे अच्युत सामंत निजे स्वीकार कर भाषण में ये जो स्टेटमेंट शुणे से पूरा गोटे पूरा पर्टिकुलर कहते लोक गोटे भल स्वास्थ्य सेवा पाइबा पूरा कांगाल हो जांगाल वार्ड से व्यवहार कर से पूरा स्पष्ट प्रमाणित करदे घरोई हस्पिटाल कारण सी जन घरोई हस्पिटाल अच्छी किम्स घरोई हस्पिटाल माने लोक मान बहुत शोषंती बोली से प्रमाण करदे भाषण आपने शुणु मु सेयार भी कर कहते 200टा प्राइवेट हस्पिटाल जोड़ा देश माने आमर राज्य बाहर हो कि राज्य भितर हो 200 रु अधिक प्राइवेट हस्पिटाल BSKY कार्ड काम किंतु अच्युत बाबू को मोर गोटे प्रश्न जे नयागढ़ जिलार जो कान्हा घटना जानी ना जानना बहुत दिन धरी आलोचना है घटना को पाखापाखि 10 दिन हो से पत्थर माफिया चिप्स गाड़ी चिप्स ट्रक माड़े से पिलाटी बर्तमान पूरा अक्षम होगा बर्तमान से घरोई भुवनेश्वर घरोई हस्पिटाल चिकित्सित आपड़ जो कहते जे पूरा स्वास्थ्य सेवार बहुत व्यापक परिवर्तन कराई नवीन पट्टनायक स्पीच रे आज कहते जे केमोर व्यवस्था करूँ सीटी स्कान व्यवस्था करूँ सब जगह करें PHC ठू आरंभ कर DHS पर्यंत जिते सब सरकारी हस्पिटाल अच्छे सब मागणार सेवा जोगाऊ अरे भाई मुझे भी जन्मरू देखुचे सरकारी हस्पिटाल मागणार सेवा जोगा जाए आपण कौन टाइमटा करदे द्वितीय कथा से कान्हा प्रसंग आसिया जे सरकारी हस्पिटाल सुविधा कैपिटल हस्पिटाल भुवनेश्वर बड़ हस्पिटाल
से चिकित्सार सुविधा नहीं बोली कान्हा को घर हस्पिटाल को स्थानांतर करागला जे भुवनेश्वर भाया जगह आप जो एत बड़ स्वास्थ्य सेवार विकास कर भुवनेश्वर सब बड़ हस्पिटाल सरकारी हस्पिटाल कैपिटल हस्पिटाल कौन पे सुविधा ना सेठू रोगी मान कौन पे रिफर करा फास्ट तर्जमा करूँ प्राइवेट हस्पिटाल भल सुविधा मिल पार्छ कि सरकारी हस्पिटाल सुविधा नहीं कौन पे तापर के तर्जमा कराई ना आठी अच्युत सामंत गोटे भल उदाहरण टे देते स्वास्थ्य सेवार 5 लाख व्यवस्था अच्छी महिला 10 लाख करागला गोटे पूरा कैलकुलेशन देते मन करूँ आपणकर पुरुष जड़े 3 लाख सुविधा नहीं गले महिला ताले केतर सुविधा ने सी कहले 3 लाख पलैला आउ रहा 2 लाख प्लस 5 लाख 7 लाख टंकार सुविधा पे पूरा बाबू पूरा कैलकुलेशन करदे निश्चिंत भाव से कैलकुलेशन मास्टर इतने सुंदर कैलकुलेशन पूरा यूथ एग्जांपल लोक कहार बुझार असुविधा हेन जे निजे अच्युत सामंत को मुझे प्रश्न जो आप कहते 200 हस्पिटाल कार्ड काम दूसरी प्राइवेट हस्पिटाल जे कान्हा कहीं कार्डटा काम दौर आपड़ के देखी कान्हा प्रसंग जानते जदि जाना कान्हा प्रसंग जानतु आ देखु जे से हस्पिटाल कौन पे काम दौन आद्याशा दिल्ली भाई झील आद्याशा सी भी बर्तमान गुरुतर असुस्थ बापा जड़े दिन मजुरिया बापांकर बुढ़ी माँ 5 टଙ୍କା भत्ता 5 केजी चाउल से परिवार चलुन झील तो आपको स्वास्थ्य कार्ड कम थी ना सी कहीं बर्तमान नेहरू भाव मो झीर चिकित्सा मो पाखे अर्थ ना सी कहीं कहते आप निहाती भाव में स्थानीय सांसद हिसाब से दिलीप बाबू परिवार को साक्षात करूँ नयगढ़ जिलार जड़े नेता हिसाब से कान्हा को साक्षात करूँ एवं जड़े टाणुआ नेता हिसाब से टाणुआ नेता हिसाब से आप एति स्पष्ट करूँ जे भुवनेश्वर देश राज्य बाहर कथा छाड़ू राज्यर अन्य जिला कथा छाड़ू भुवनेश्वर घरोई हस्पिटाल मानक कार्ड काम दौर ना नहीं एक स्वास्थ्य कार्ड काम दौर ना से पर स्पष्टीकरण रखिले बहुत भल हाँ विशेषकर आज जो नेता मैंने ज्योति प्रकाश पाणिग्राही अच्युत सामंत प्रताप जेना पद्मिनी दयान कंवर बाबू अतीत जो मैंने सब जाइए समीर दास जो मीटिंग अटेंड भाषण देते समीर दास स्वास्थ्य मंत्री नव दास से माने उत्तर रखु ओडिशा बाहर 200 हस्पिटाल कथा छाड़ू ओडिशा भितर ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर रे केतोटी प्राइवेट हस्पिटाल आपण को कार्ड काम दौर जदि काम दौनी को हस्पिटाल कहीं दौनी आपण ओडिशा बाहर लंठन देखा बंद करूँ अन्य जिले में लंठन देखा बंद करूँ आपण पूरा स्पष्ट करूँ जे हस्पिटाल कार्ड काम दिए ना ये गोटे बाहादुरी अजित सर नमस्कार आपण अंचल बालेश्वर नेता ज्योति बाबू जहाँ जहाँ कंधमाल जिले में जा भाषण देते कंधमाल गस्तर से विषय आलोचना सरी जाइए से भिडियोटी आरंभ देखने बेले बहुत भल हम तथापि जेहेतु आप आड हेले मुझे संक्षिप्त कहीदे ज्योति बाबू कंधमाल जो भाषण टे देले जे नवीन बाबू को समय हूँ गोटे सुवर्ण समय जोड़ा कला जुगरू से पूरा धला जुग करदे शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन कृषि शिल्प सबुथ विकास कर नवीन बाबू जे आपण भी जानी जे आपण अंचल दांत डाक्तर गर्भ माने प्रसूति कराती जहाद्वारा नवजातकर मृत्यु घटी शह शह संख्यार माने बहुत संख्यार श्रमिक तांकर कर्म हरई कारण बालेश्वर जिले में बहुत गुड़े शिल्प कारखाना बंद से चिन्नू जे आदित्य दास घटन विस्मिता विद्याश्री ना एफआईआर देते से एफआईआर पर आज जाए खैरा थाना पुलिस कौन कार्यानुष्ठान नहीं ना पर्यटन विकास केमती बालेश्वर से बालेश्वर लोक ही भल भाव जानी स्वास्थ्य आज कम्युनिकेशन कथा कहले कम्युनिकेशन बालेश्वर केमती सुविधा से जानी आ कम्युनिकेशन जदि आम आलोचना करवा गत काली जो वृद्ध बाप जनक तार 18 वर्षर झील को कांधरे बही बही नौले यहाँ आम प्रमाण करुच्चे ओडिशा रे परिवहन व्यवस्था केते भल स्वास्थ्य सेवार व्यवस्था केते भल गर्भवती महिला बहुत समय बहुत जिले दृश्य आसी गर्भवती महिला दोलारे खटिया भारे बुहाउन ये हूँ आमर
कम्युनिकेशन सुविधा रास्ता ना लोक से कंधमाल तार रे झुली झुली लोक नदी पार होती निहाती भाव गोटे दुखर कथा। बर्तमान प्रताप जेना पार्ट को आसवा सी कहले जे नवीन बाबू जड़े भल नेता से प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त लोकों कथा चिंता करती हाँ निश्चिंत भाव से चिंता करती से सब घटना जानती जदि चिंता करी न थांते आपण ना एफआईआर रु कटि न था जदि चिंता करूँ से परिप्रसंग नीरव न था आदित्य दास प्रसंग नीरव न था सौम्यरंजन घटना नीरव न था महांगा घटना आपण मंत्रीपद पलांताणी ज्योति प्रकाश पाणिग्राही उपर एक्शन नि जाउछि प्रशांत जगदेव उपर एक्शन नि जाउछि किंतु अरुण साहू उपर एक्शन नि जाउनि दिव्यशंकर मिश्र प्रताप जेना एमानक उपर विक्रम मारुक एमानक विरोध में कार्यानुष्ठान नि जाउनि कारण आपण से गेलाप आ गए कहले सुरक्षा कवच हूँ स्मार्ट कार्ड प्रताप जेना कहले स्मार्ट कार्ड हूँ लोकंर सुरक्षा कवच टिके उल्टे दवा स्मार्ट कार्ड तो कौन से आगुरी अच्युत सामंत पाणिग्राही भाषण को नहीं कही आपड़ भी कथा को रिपीट कले कि सुरक्षा कवच उपर आलोचना करिया निश्चिंत भाव में ये नवीन पट्टनायक आपण भली दागी नेता निहाती भाव सुरक्षा कवच जदि से आपण भाई दागी मान सुरक्षा कवच न होता ताले आपण मैंने एमती गुणगान करते सेतिक आपणकर सुरक्षा कवच होती आप कहते से प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त लोकों कथा चिंता करती स्मार्ट कार्ड हूँ सुरक्षा कवच आउ गोटे प्रताप जेना कहले कोविड मैनेजमेंट बहुत उच्च कोटीर थिला जोटा कि देश विदेश में प्रशंसा कराउथिला ओडिशार अन्य राज्य ओडिशा टू कोविड मैनेजमेंटा शिखिछंती जे कोविड मैनेजमेंटा गोटे कथा मन पकई दिए दुई जन सांग गोटे ऑडियो रे कथा होतिले जे कोविड मैनेजमेंट विषय जे आपणकर पुलिस कौन कले राति अधरे हठात आसिले दुई जन लोकों को सागे सागे ट्रैक भी करदे कौ मैंने कथा घरे पहुँचले घर राति अधरे उठेकी नेले से भी जड़े थे डायबिटीज पेसेंट स्त्री भी पूरा टेंशन भितर रही जे स्वामी को किए उठेकी नेला कुआडे उठे नेला परवर्ती समय एमती टर्चर कले गणमाध्यम सामने एमती भिड़ी भिड़ी नेले से पूरा मुँह खोलदे मुँह बंद करदे आ किसी कहले ये हूँ आपंकर कोविड मैनेजमेंट यहाँ पूरा सारा भारत जानी जे कोविड परिचालना को लेकिन आपड़ कौन से जहाँ जहाँ टैबलेट देके रोग भल करते कोविड रे केमती ट्रिटमेंट करते से विषय से आलोचना करते किसी खराब आलोचना करना मु भी से उपाय भल हो जो उपाय आलोचना कर से उपाय भल हो आपड़ जो कोविड मैनेजमेंट कौन सब कले प्रति पंचायत रे केते केते जो सरपंच मान जिलापाल क्षमता देदेले केते केते लक्षाधिक टंकार सब जिनस किणा हला वर्तमान से जिनसर स्टेटस सब कौन से आप भल भाव में जानीपारे आ प्रताप जेना कहले जे कोविड मैनेजमेंट बहुत उच्च कोटीर थिला जो उच्च कोटीर कोविड मैनेजमेंट पई ओडिशा बाहर आमे प्रशंसित निहाती भाव में आपण निश्चित भाव में प्रशंसित से पंजाब जो मास्क गाड़ी आपण दुआर आगे बहुत दिन अटकी रहा आपण फेरई देले मास्क दुर्नीतिर गोटे छिटा भी आपण देहरे लगिला निश्चित भाव में कोविड मैनेजमेंट द्वारा लाभवान होती सौम्या किम्स कोटिपति हो गले आप कोविड मैनेजमेंट लंठन देखा कंधमाल कोविड परिचालना कि सुंदर परिचालना आप कले एमती बहुत दृश्य आप मैनेजमेंट बहुत दृश्य अच्छी कोविड मैनेजमेंट दृश्य आपड़ एमती कोविड मैनेजमेंट कले जे विद्याश्री मास्टर कैंटीन रेल स्टेशन में पड़े बस पड़ा एमती कोविड मैनेजमेंट प्रताप जेना को मोर एठी प्रश्न आप आईन मंत्री हिसाब से उत्तर दिंतु आदित्य दास घटनार गति कुआडे आईन ता बाटर जाऊँगी ना आपण बाटर जाऊँगी आप जो कोविड मैनेजमेंट वार्ताटा देले सटडाउन समय गोटे स्त्री लोक मास्टर कैंटीन रेल स्टेशन भितर बसवा कौन आपणकर कोविड परिचालना राति पूरा स्टेशन भितर बितेवा संभव एटा कौन आपण कोविड परिचालना प्रताप जेना टिके उत्तर दियो जाकू कौन कोविड परिचालना कहुए आठी कहले पांड्यान को बहुत प्रशंसा कर प्रताप जेना पांड्यान को बहुत प्रशंसा कर भाषण में सबू भाषण एठा न मयूरभंज भाषण में भी बहुत प्रशंसा कर मयूरभंज जिते ममिता मेहर प्रसंग उठाला
बुम को ठेलिकी पलैले जिते बेले प्रदीप माझी दल में योगदान को नहीं प्रश्न करागला बहुत बढ़िया भाव में उत्तर देले। दिलीप भाई कहते सामंत सार मेडिकल रे कार्ड केमी कम कर चाहूँगी। हाँ भाई कहतु कमेंट करूँ ना आड हूँ। हाँ अच्युत सामंत मेडिकल कार्ड कम दूसरे ना से देखा पड़ो। नवीन पट्टनायक भी भाषण में कहले जे आउ किसी डॉक्यूमेंट्स दरकार नहीं कार्डटा बहुत कार्डटा धरदेले आप 5 लाख सुविधा पाइपर 10 लाख सुविधा पाइपर जे कार्डर वास्तवता कौन से निजे खोली कहते लंठन देखा बंद करूँ। नवीन पट्टनायक भाषण उपरକୁ पलि आसिबा सी कहले सुनार भूमि होची कंधमाल एटी सुना फले किंतु हलदी एटी हलदी पूरा आर गोटे विश्व ना अच्छी निहाती भाव तुम सुना फले कहल डायरेक्ट हलदी पाक पलि आस क्या हलदी फले कहलनि ये माटी भल हलदी फले सुना फले हलदीपुर पलि आसिले तो जहाँ हलदीपुर ज्ञान रखिंट कहीदे भल कथा। बहुत रोडर विकास कर बहुत विजु सेतु से विजु सेतु बहुत गोटे विजु सेतु कर नवीन पट्टनायक भाषण में कहले से विजु सेतु कथा आप कहतु जो विजु सेतुर विजु सेतु तार झुली झुली लोक नदी पार होती महिला माने नदी पार होती छोट पिला माने नदी पार होती वयस्क माने नदी पार होती युवक माने नदी पार होती पिला माने नदी पार होती एटा को विजु सेतु आज्ञा नवीन बाबू एटा विजु सेतु ना विजु तार योजना ना विजु झुला योजना टी उत्तर रखु। आपण भाषण में कहले जदि हम मुझे इंग्लीश ना कहि जे विजु झुला योजना आ गोटे डाक्तरखाना कथा कहले। हाँ सी नवीन पट्टनायक निजे स्वीकार करछंती जे एटा होची बीएसकेवाई रो नुआ फॉर्म ओल्ड वाइन इन न्यू बटल। हाँ दिलीप भाई आपको ऐड करी आउ 2 मिनिट अपेक्षा करूँ नवीन पट्टनायक विषय कही आपको ऐड करी एठी। हाँ विजु सेतु योजना विजु झुला योजना विजु तार योजना तापर एठी कहले जे 500 बेड रो हॉस्पिटल आउ 100 छात्र विशिष्ट हॉस्पिटल कौन गोटे कर कॉलेज किंतु सेठी से कहले जे एटा सुविधा समय रे सेटा उद्घाटन करा जियो ठिकणा समय उद्घाटन करा जियो से ठिकणा समयटा कौन प्रताप जेना कहले जे सी पांडियान बाबू बहुत थर भी जाइए से जगह बुलिक आसिले कम केमती हो आपण कम देखी जाऊले ना हेलिकॉप्टर रे मॉर्निंग वॉक करिया जाऊले ताले आपन को ठिकणा समय केबे केबे आपण से जगह रे से मेडिकल कॉलेज रो उद्घाटन केबे हो स्टेटस कोन आपण ता पे किसी ब्लूप्रिंट तैयारी करछन कि नहीं एतिकी तारीख एतिकी मसिया सुधा एटा सरीबो एतिकी मसिया रे पिला एडमिशन हेबे से पर किसी स्टेटस क्लियर करी तापर आपटे संख्या को नै कि बेड संख्या को नै बोध भूल तथ्य आसी आपण टिके आउ मु भी टिके एनालिसिस करी से एटा भाषण गुडा भिन्न भिन्न नेता भिन्न भिन्न बेड संख्या करछन किंतु सबुठ बड़ ये कथा है जोटा नवीन पट्टनायक निजे तो कहते गोटे माइलस्टोन तापर 500 ये कथा तापर नुआ फॉर्म बीएसके नुआ फॉर्म सेटा जे हाँ एठी नवीन पट्टनायक आउ गोटे कथा कहले जे लोक स्वास्थ्य सेवा पे बहुत खर्चांत होती किसी लोक जमी बाड़ी बिकी दौरान गहना बिकी दौरान किए लोन आणुची आ किए एमती पिलांकर पाठ पढ़ा भी बंद कर स्वास्थ्य सेवा खर्च ये कथा शुणिला पर मुझे बहुत दुखित जे आपण सतरे कौन शुणी पारती मत क्या डाउट हो लोक भी से भी कहते जे नवीन बाबू किसी जानती किंतु आपण तो आज पूरा स्पष्ट आप भाषण में कहले जे ये लोकंर जो स्वास्थ्य सेवा जहाँ जहाँ सब बिक्री करा खबर पाइला पर मुझे बहुत दुखी जे आपण पाखे खबर पहुँचुची आप दुख आपण हृदय गोटे दुख बोली गोटे जिन अच्छी मुझे फास्ट टाइम आज आप भाषण में जानली जे आपण पाखे कथा पहुँचुची आप शुणुंट आपणकर दुख बोली गोटे जिनसटी अच्छी मु तो भावुली नम्रती जो नमंती फलानी वृक्ष आपणकर मंत्री जोटा कहले मुझे भावुली आप पूरा नीरव आप कथा पहुँचे कि आप निजे स्वीकार कले ये दुख शुणिकी मु मर्माहत आपड़ जदि यही दुख पहुँचे आउ कौ घटना आप कान में पहुँची जदि लोक स्वास्थ्य सेवा पाई ना बोली बहुत हैरान होती आप दुखित आप कथा शुणिकी दुखित ताले आउ कौ कथा आप शुणी आदित्य दास घटना शुणी परी घटना शुणी सौम्यरंजन घटना शुणी स्मिताराणी घटना शुणी ममिता घटना शुणी कुंदुली इतिश्री बेबिना घटना शुणी
इंडस्ट्री बंद अच्छी सब शुणी दांत डाक्तर प्रसूति कर शुणी तार रे झुली झुलिकी नदी पार शुणी बलांगीर गोटे बुद्ध बाप 18 वर्ष झील को कांधरे बोही बोही नहीं कथा खबर आप शुणी मालकानगिरी रे गछ तलर स्मार्ट स्कूल रे स्मार्टफोन धरिकी पिला माने परीक्षा दौरान ये खबर आप शुणी आपण शुणी ये कहते बहुत लंठन देखेले आप जो मैंने भाषण लिखिं लेखार किसी भूल कर जोटा विरोधी यहाँ धरी पार ना कि आम सिलट परिवार या धर मुख्यमंत्री भाषण टाक आम सिलट परिवार ही धर पर चर्चा हम सिलट परिवार समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद दीर्घ 1.5 वर्ष धरी अक्लांत परिश्रम कर सरकार विरोध में स्वर उठाऊँ जो मैंने लाइव जोड़ी धन्यवाद जो मैंने देखुं धन्यवाद जो मैंने शेयर कर बहुत बहुत धन्यवाद नवीन बाबू निजे भी कहले पीएचसी ठू आरंभ कर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल डीएचएस पर्यंत सबुठी मागणा सुविधा दिखाई अरे आप बापा भी मागणा नौले परा स्वास्थ्य सेवाटा संपूर्ण मागणा शिक्षा स्वास्थ्य मागणा बर्तमान घरोईकरण कराऊँच आगुरी संपूर्ण मागणा था बर्तमान घरोईकरण कराऊँच आपण कौन कहते मागणा सुविधा दौरान आपण भी पूरा मागणा सुविधा पाई आप पिला बेले जानकी बाबू थे आपंकर पारंपरिक प्रतिनिधि से मागणा सुविधा देते मागणा सुविधा आरंभ रोचे शिक्षा स्वास्थ्य एटा मागणा सुविधा आरंभ रोचे लोक से टैक्स दौरान लोक टैक्स रे शिक्षा स्वास्थ्य मागणा दि जाए किंतु आपण विमान रे गस्त करने आपण विमान गस्त टैक्स नुह कि आपणकर जो बीएसके कार्ड योजना बांटिया जो लक्षाधिक टंका कोटी कोटी टंका खर्च कर टैक्स लोक दौना लोक मैंने टैक्स दौरान सरकारी सुविधा पाइबा शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन रास्ताघाट ये लोक टैक्स दौरान से टैक्स टाक ये बेटर लगा जाए किंतु विमान रे बुलिकी 5टा स्वास्थ्य कार्ड बांटिया ये खर्चटा करवाटा ठीक नुह आप निज बापा को मन पका आप बापा स्वप्न कथा भावतु आप बापा के स्वप्न देखी नथिबे जे लोक टैक्स पैसा रे मु विमान गस्त करी सी भी जीवन में एमती केवे कर आप बर्तमान कर आपण नेता कहते आप स्वर्णिम जुग आपण पर आप बापा स्वप्न पूरण कर बापा स्वप्न देखी मु विमान रे जाकि 5टा कार्ड बांटिबी आपण बापा स्वप्न देखी कि विमान रे मु डेली सब जिला गस्त करी 5टी लाखे कार्ड बांटिबी ये कौन बिजु बाबू स्वप्न ये कौन बिजु बाबू स्वप्न ओडिशा आपण जो कहले सबु जिलार सबु सरकारी हॉस्पिटल सिटी स्कैन एमआरआई एम सब अत्याधुनिक केमोथेरापी सब सुविधा कर सतर कौन आप सतर कौन आप भुवनेश्वर रे स्वास्थ्य कार्ड कम दौर आपण आउ टे आप बापा स्वप्न टी भावतु आपण बापा कौन स्वप्न देखी आपण बापा स्वप्न को आप केमती पूरण कर से आप चिंता करते आप बापा स्वप्न को मन पकईदेवे ताले ऑटोमेटिक ओडिशा परिवर्तन हम आपण बापा स्वप्न भी आप ठीक से जानना आपण बापा कौन स्वप्न देखुले आपण बापा स्वप्न कौन थिला आपण बापा केमती काम करुले से आदौ जानी ना जदि जानी था ताले आमे आपण एमती नीरव न था आपण बापा के स्वप्न देखी नथिले जे परी भलिया गोटे छोट झीर मृत्यु रे चुप रहिबा एटा आपण बापा स्वप्न न आपण बापा हेतिले से परी घर को पळै थांदे परीर परिवार को साक्षात कर थांदे परीर बापा बों आसी भुवनेश्वर रे आत्माहुति देवा पड़ न थांदा आपण बापा एभलिया व्यक्तित्व थिले जे गरीबर दुख बुझुथिले ता घरे पहुंचुथिले किंतु आपण उल्टा आपण कहले कहीं भी जमी स्वास्थ्य सेवा वंचित न हेबे सेटा मु चाहे जदि आपण चाहते जे कहीं स्वास्थ्य सेवा वंचित न हंतु आपण टे कान्हा को टे भेटंतु आपण बापा हेतले से कान्हा को देखि सारंदेणी से सांगे सांगे साइकेल चलैकी पळै थांते मेडिकल आपण गळे 5 जन को भरा करिक से धरिक ठिया न थांते कि आपण गळे से वीडियो प्ले कर नथले आपण जो सभा समिति अटेंड कर सभा समिति रे जाकि आपण भाषण दौरान आपण वीडियो भाषण करूँ आपण बापा सेमती कर न थांते आपण बापा निजे कही थांते
से निज कथा निजे कहती, निज भाषण निजे लिखती, किंतु आपण अन्यर भाषण को पढ़ती, आपणकर वीडियो प्ले करा जाए। आ पद्मिनी दियान गोटे कथा लास्ट बेलू कहले जिते धन्यवाद दबाक आसते से कहले जे आमर नवीन बाबू माँ मान बहुत सम्मान करती, महिला को बहुत आगे आनी निश्चिंत भाव में नवीन बाबू माँ को बहुत सम्मान दिखते आम जाचु। से विधायक कंवर बाबू भी धन्यवाद जनइले। एसएचजी महिला मान बहुत बहुत धन्यवाद जे बहुत संख्यार सभार योगदान कर एसएचजी माँ मान को बहुत बहुत धन्यवाद, जोटा कि फुलवाणी स्थानीय विधायक कहते ये स्थानीय विधायक से उक्तिटा प्रमाण कर दौची जे एसएचजी को लेकिन एमाने राजनीति कर एसएचजी को लेकिन एमाने बड़ धरणर खेल कर पूरा प्रमाण कर दौची फुलवाणी स्थानीय विधायक भाषण। किंतु दुखर कथा जे भिके पांडियान प्रत्येक सभारे बसुंती, मुख्यमंत्री पाख आसनटा हूँ भिके पांडियान। मुख्यमंत्री जो रंगर मास्क पिंधुंट भिके पांडियान से रंगर मास्क पिंधुंट, भल ताली भी मारुंट मुख्यमंत्री एम ताली मारुंट, भिके पांडियान भी ताली मारुंट। गोटे थर आखि मारू मारू धरा पड़ जाते एमती करते से धरा पड़ जाते मुख्यमंत्री पांडियान जो आखि मरा मार चुमा दे होते से धरा पड़गले। सूर्यराउत भल कमेंट भी कले, एटा आपने समस्त जानी थे क्या व्यंग लगी पारे किए कौन कहीपे से अलग कथा। किंतु भिके पांडियान केवे भाषण देवार किए शुणुना कि मंच में बस मुख्यमंत्री पाखे भिके पांडियान काम कौन जिते सब स्मार्ट कार्ड बंटा है भिके पांडियान सब जगह अच्छा कि भिके पांडियान पाखे गोटे पार्टी गोटे कथा बाहर ताले भिके पांडियान रोल कौन, भिके पांडियान रोल कौन, भिके पांडियान कौन करती सेटा निहाती भाव में ये स्पष्ट करिया दरकार, तार स्पष्टीकरण दरकार। आउ गोटे कथा देखो ये ऑफिसर माने जोग दौरान किंतु कौन ऑफिसर भाषण दौना, कलेक्टर माने आसुंच कहीं यहाँ तो गोटे सरकारी कार्यक्रम जे आपण मानकर नेता माने खाली आसवे से माने खाली भाषण मारे किंतु ऑफिसर माने किसी कहबेनी, ताल तो यहाँ पूरा स्पष्ट प्रमाण कर दलीय कार्यक्रम। आपण विधायक कहते जहाँ एसएचजी ग्रुप माने बहुत संख्यार जोग दे बहुत बहुत धन्यवाद। आपण खाली आपणकर गुणगान कराऊँच, भिके पांडियान गुणगान समस्ते कर पांडियान बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। को मीटिंग ना जो पांडियान बाबू को माने गुणगान करा जायनि। निहाती भाव में ये ओडिशार गोटे परिवर्तन आवश्यकता अच्छी। जो राजनीति जो शून्य स्थान अच्छी से शून्य स्थान निश्चिंत भाव में सिलट परिवार ही पूरण करिवो। अभियान पंचायत इलेक्शन आरंभ हो भल रेस्पॉन्स भी आसूची। प्रत्येक जिल्लार भाई भौणी मैंने जोड़ी होती, बुद्धिजीवी मैंने जोड़ी होती। ना परवर्ती लाइव रे नबा कौ अंचल विषय में पोस्ट करवा कौन कौन आलोचना है से पोस्ट करवा। वर्तमान दिलीप भाई को किसी समय ऐड करवा, दिलीप भाई उत्तर रखिए। हाँ दिलीप भाई आपन रिक्वेस्ट अप्रूव कर दिलीप भाई आपन रिक्वेस्ट अप्रूव कर मोबाइल को बुले रखु आपको आउ थे रिक्वेस्ट पठाऊँ। हाँ जो मैंने ऐड है मत रखा चाहते रिक्वेस्ट पठातु अन्य मान संक्षिप्त उत्तर रखिना। आउ जन विशिष्ट व्यक्ति थे आमर न्यूज फ्यूज कुना त्रिपाठी। कुना त्रिपाठी महोदय तो बहुत लोक बहुत फ्यूज कर बर्तमान पाली फ्यूज कर सिलट। सुलता देव भल सुंदर भाषण मारती भी वर्तमान साइलेंट कर सिलट जे सी कंधमाल ग्रस्त। बर्तमान श्रीधर भाई नमस्कार, श्रीधर सार बर्तमान जोड़ी हेले। प्रशांत भाई बलराम भाई नमस्कार। हाँ
श्रीधर सार टी रिक्वेस्ट पठांतु टी कंधमाल गस्त उपर टी आलोचना करिया। हां दिलीप भाई आपको रिक्वेस्ट पठाउछे। नमस्कार लाइव को स्वागत। सर नमस्कार। हां आपण तो सुनुथिले पूरा पूरी लाइव सुनुथिले जे आपण टिके सेपरेट मत रखंतु जहा सुनिले से पर आपण कोन कहैया चाहछन कंधमाल गस्त उपर। आज्ञा तो अच्युत सारंगर जो मेडिकल अच्छे किम्स अवश्य कार्ड काम करूनी बोली कहबिनी किंतु बहुत नाही नथियार असुविधा होउची किंतु माने 4 लाख 5 लाख गला परे हां मो से कथा कहू 4-5 लाख पेड देला परे सीए देखिबे लास्ट को रोग भल होई गलानी रोग भल अवस्था आसीबो जतले सेतळ को कार्ड काम करिवो किंतु 4-5 लाख देला परे हां माने हातुरा को देबे ताकर स्टाफ कहिबे आज्ञा 5 लाख 4-5 लाख टका मो कथा कहू खर्च करिवे ना आज्ञा आज्ञा मो झियो जतले मेडिकल पडिथला पेडिटिक रे मु जतले कार्ड पे अप्लाई कली सेठरे जो जे मैनेजमेंट करछुंती मिनती मैडम आउ जने दि जण एंती मैनेजमेंट करछुंती से माने कहले ना कार्ड काम करिवनी कार्ड काम करूनी कार्ड काम करूनी कार्ड कोन पे काम करिवनी हां 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 कोन काम कलानी तापरे मु 4-5 लाख टका किम्स रे खर्च कली शेषरे जतले पैसा नथिला मो पाखे आईसु चार्जेस दबाक रही नथिला माने खाइबा को भी न थाए मो बेले सकाळे 10टा थळे जळखिया खाइती राति बेलू मेडिकल जो खाया देबे मते खाइबी मारे पैसा न थाए किंतु सेठी कार्ड काम कलानी मु लास्ट को नताला जाई मणिलाल गुप्ता जण सार अछंती एई ओएसटीएफ रो मु सेठी कार्ड कई कली अप्लाई कला पर से मेडिकल को फोन कले कले जे छुआर काई कार्ड काम काई कर दउन ना सी कौन डॉक्यूमेंट दे ना ना जतले मते कहले तमे किछि डॉक्यूमेंट देइना मु कहली सारे मु जो दिन एडमिशन हेली मो छुआ को से दिन ठु मु डॉक्यूमेंट देलेनी किंतु मोर करे दउ ना हांती ना काहे की करे दउ नांती ना से माने कहउछन जे कार्ड रे कले हमर कोनोसी लाभ नाही जोटे आईसु चार्जेस आमे 3000 टका पाइबू एठी हमकु देबे 300 टका गवर्नमेंट हमकु देबो 300 टका हमर कार्ड करी लाभ कोन हम मेडिकल चाली संस्था चाली हो केमिति एई भलिया करूछंती मेडिकल रे जो दिन कार्ड काम कला सकाळ दिन 10टा रु मोर कार्ड दा अप्लाई करिया कथा केमिति कार्ड कले को डॉक्यूमेंट्स देगी आपण कार्ड ता केमिति कले दिए कोन दगा मु बिजु कुशल कार्ड देली राशन कार्ड देली मोर वोटर परिचय आधार कार्ड सब देली आउ देला पर भी हेले भी 10-15 दिन पकई रखिले हेले कार्ड काम कलानी मु लास्ट मुख्यमंत्री पाखु गली मुख्यमंत्री रिलीफ फंड को जो अभियोग आपण कोठी आपण कार्ड मु देली ए डॉक्यूमेंट सब किम्स मेडिकल रे देले डॉक्यूमेंट हां जे को आज्ञा किंतु कोनोसी बिजु कुशल कार्ड देली आउ आधार मोर आधार कार्ड देली मो झियर जो कोन रोग होईची कोन नै सब डॉक्यूमेंट देला पर भी हेलाने एला शेषरे जतले बिजु कुशल कार्ड काम कलानी ओएसटीएफ कार्ड कली सेटा ओएसटीएफ जतले कला पर मु मुख्यमंत्री रिलीफ मुख्यमंत्री से कला हमर लाभ नाही हमर लाभ हां कहला हमर लाभ नाही जोथे हमें आईसु पैसा 3000 टका पाइबो गोटे बेड रे सेठी हमको गवर्नमेंट दबो 300 टका हमर लाभ कोन मेडिकल जदी कर्तृपक्ष या कथा कहिबे ताले हम काहा को कहिबु ताले लोक तो पचारिबे ना लोक निहाती पचारे आपण जो कथा कहउछन केते सत्य केते मिछ लोक निहाती प्रश्न करिवे काना विशेष कर सेटा सातो प्रश्न करि पारन सर सुनंतु काहे कि मु तो एठी अरुण साहू विषय रे किछि कहलिनी कि नवीन पट्टनायक विषय रे कहलिनी कि अलगा यदि प्रताप जेना सार जेतिक सांसद समत अछंती नेता सेमानक नारे तो कहलिनी काहे मु ताको नारे काहे कहली मु एति हैरान हेछि से मोर कोन शत्रु की मोर भी शत्रु समस्त मोर मित्र आपण मोर शत्रु नुहंती कि से माने शत्रु नुहंती किए शत्रु नै जोटा सत्य मु सेटा सत्य कथा कहूची मु काई तो काई जो सियाल सार कथा काई कहली काई से आउ तो सब पुलिस थिले सेमानक ना तो किछि कहलिनी मो झियो जतले कांदुची जो भलिया कष्ट पाउ जोटा टोपाई खीरो पाई झियो को देखंतु हां भाई देखंतु आपण झियो को देखंतु जते बेले आज्ञा जतले टोपाई खीरो पाई जतले से छुआटी तापुरे निर्यातना हेछि मास नियम बता पाई
ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ କି କଲେକ୍ଟର ଙ୍କୁ କହୁଛି, ସାମନ୍ତ ସାର୍ ଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଯେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଛୁଆଟୁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଯଦି ନ ମିଳିବ ମୁଁ ନବୀନ ନିବାସ ନହେଲେ ସଚିବାଳୟରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ 2 ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦବୁ। ଏଇଟା ଓପନ ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଜଣେ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନହେଲେ ମହାନ୍ତି ଓପନ। ଭାଇ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ କଣ କମେଣ୍ଟ ନାଇଁ, କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତ ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ କାଲି ଗୋଟେ ଲାଇଭ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଠି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତ ତ ହେ ସମାଧାନ କାର୍ଡ ନୁହେଁ, ସେ ବିଷୟରେ କାହିଁକିନା ମଣିଷ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ ତାପରେ କାର୍ଡ ହେଇଗଲା, କାର୍ଡ ହଁ ମାନେ ଟଙ୍କା 3 ଗୋଟେ ଆଇସ ଚାର୍ଜେସ ନେବେ ବୋଲି ଦିନ 10ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ହେଇଗଲା। ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ କାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ତମର ହେଇଗଲା, ଆଉ ତମ ହାତରୁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି। ହଁ ଡିସଚାର୍ଜ କଲେ। ପୁଣି ଆସିଲା ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲି, ମୋ ମିସେସ୍ କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଲା, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ପଇସା ଦିଅ, ତମେ ବେଡ୍ ଚାର୍ଜେସ ପଇସା ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆ ତ ଯୋଉ ଆଡମିସନ ହେଲା ତ ଓହୋ, ମାନେ ଡିସଚାର୍ଜ କଲ, ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଲାମା ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲେଖିଲ, ମାନେ ପୁଣି ଆହୁରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବେଡ୍ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ବେଡ୍ ପଇସା ପୁଣି ଆହୁରି ମୁଁ 3000 କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲି। ପୁଣି ଆହୁରି ଆଇସି ଯେ ଚାର୍ଜେସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁଣି କାର୍ଡ ଆହୁରି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 33,000। କାର୍ଡରେ 5 ଲକ୍ଷର ସୁବିଧା ଅଛି। ଝିଅ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବେଡ୍ ଚାର୍ଜ କାଇଁ ମଗା ହଉଛି? ଆଉ ଏଇଟା ଅଚ୍ୟୁତ ସେଇଟା ପୁରା ସେମାନଙ୍କର ବେଡ୍ ଚାର୍ଜେସ ହସ୍ପିଟାଲ। ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତ ସାରଙ୍କର। ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସିଏ ହଁ, ଇଏ ଲୋକସଭା ହଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କର ବୁଢୀ ମା। ସାରଙ୍ଗକୁ ହଁ ଆମର ହଉଛି ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର ହଉଛି ମହିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମାଳିସର ଗ୍ରାମ। ଆମର ହଉଛି ହୁଁ ମାଳିସର ଗ୍ରାମ। ତ କିନ୍ତୁ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ଅପରେସନ ହବାର ଥିଲା, ବ୍ରେନ ଅପରେସନ ହବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 10 ଦିନ ରଖିକି ତାକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଲେଖିଲେ ଯେମିତି ହଁ, ଅପରେସନ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ଭଲ ଭିଡିଓଟେ ହେଇନି। ଶୁଣିନବା, ଯେମିତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କାମ ଦଉନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟେ ଅଛି ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ଲେ କରିଦବା ହେଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଉ କାମ ଦଉନି ବୋଲି, ଯୋଉ ଆମର କାହ୍ନା କେସ୍ ଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। କାହ୍ନାର ମା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା କାମ ଦଉନି। ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କହିବେ କେମିତି କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। କହିବେ କେମିତି କଣ ହେଇଥିଲା କଣ ନାହିଁ କାହ୍ନା ବିଷୟରେ। ହଁ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ଗାଡିଟେ ଆସିଲା, ଗାଡି ସାଇକେଲ ପଡିଗଲା କାର ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ହାଇବା ଆସିଲା, ଆଉ ହାଇବା ଆସିଲା, ହରଣ ଦେଇ ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡିଯାଇଛି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କଣ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି? ଭଲ ଟିକେ ଏବେ ଅଛି, ଯେତେ ମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ବୋଲି, ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ସେତେବେଳେ କଣ କେମିତି କଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି? ଗୋଡଟେ କଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ହାତଟା ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଲାଗିପାରେ ଲାଗି ନପାରେ। କେତେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ? ସେଇଟା ହେଇନି, କେତେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, କେତେ ଦିନ ରହିବ, କିଛି କନଫର୍ମ ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଥିଲା କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଉପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଛି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବିଜୁ କରାହେଇଛି। ଦେଖେଇଲେଣି କିଛି କାମ ଦଉଛି ନା ଦଉଛି? ନାଇଁ କାମ ଦଉନି, କିଛି କାମ ଦଉନି। ନାଇଁ ଆଜି ଆଣିଥିଲି ଖାଲି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କି ଅନ୍ୟ କିଛି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ କି? ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଦେଖା କରିଥିଲେ ଏଇ କାହ୍ନା? ଏଠିକି ସାର୍ କେହି ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ମନେ ପଡୁନି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖା କରିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ହଉ କି କଣ? କଣ ସବୁ କଣ କହିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମା ମାନେ କି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ କାର୍ଡ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି, ହେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁମେ ତ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କଲ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ବି ଯାହା ବି ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାର କେତେ ଦୂର ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ସେଇଟା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ମେଡିକାଲରେ କାମ ଦଉନି। ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଟପିକ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଟପିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବିନି। ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି କେବଳ କାହ୍ନା, ବୁଝିଲେ କି? ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି କେବଳ କାହ୍ନା ପାଇଁ। କାହ୍ନା 8 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାର କଥା କହୁଛି।
केवल स्वास्थ्य कार्ड बोधन टार्गेट करी स्वास्थ्य कार्ड काम न दब निहाती भाव राजा रास्तार लड़े हम यहाँ मुझे सोशल मीडिया माध्यम जन लिखित माध्यम आपको जड़े जेपरी भाई नयागढ़ जिलापाल विभिन्न बड़ बड़ प्रतिश्रुति देते बड़ बड़ कथा कहते किंतु काम कला बेलू शुण गोटे पिलार गोटे कटा गला तार हाथ कटा जावा एति मु कहूँ निहाती भाव में जब किसी भी हुए से दायी केवल नयगढ़ प्रशासन रहा तो विजु स्वास्थ्य कार्ड मिछ बाहाना जो फंडामी कर निहाती भाव में तुम रहा जय जगन्नाथ जो भी जी भी मोर लाइव देखते शेयर करते कान्हा किसी सहयोग करने को चाहते निहाती भाव में करूँ कारण तार चिकित्सा बर्तमान 5 लाख खंडे खर्च है आगामी दिन में बहुत परिमाण अर्थ खर्च हम गरीब निष्पीड़ित परिवार माने प्रतीक्षा दिन परिवार विभिन्न प्रकार माने जो मद मांस देकी जो रखुछंती सरकार बीजेपी सरकार दल भी टार्गेट करूँ भी देखिए मद मांस देकी जो करुच्ची जो सरकार ताको जणै देवा दरकार जे एथर आ तते आमे पूरा विताड़ित करू कन्फर्म जदि किछि भी असुविधा हो आपण माने निहति यो बळे भाबे असुविधा रहउची जो आर्मी हॉस्पिटल वर्तमान अच्छु आम सहित कान्हार माँ मध्य अछंती से मते तांको कथा कहउतिले हम भाई सुनिले से ऑडियो सुनले जे देखंतु से जो नयागढ़ से छोट छुआ हला कान्हा से भी गुरुतर भाव असुस्थ अच्छी नयागढ़ कलेक्टर सहित मुझे कथा होती से कहले जिला प्रशासन सब किंतु मात्र 10,000 टका रेड क्रॉस पांठी देले आज जाए कौन सरकारी सहायता पहुंची केबे पहुंचे जो ऑडियोटा सुनले तापटी मत रख ना प्रथमे तो परमेश्वर को धन्यवाद देवी मो सान भाई से तो भल उपदेश कही कार्ड काम करुची मु मंगुची काम सारे कहीं कहबी काम काम करुची किंतु एमिति कार्ड भितर अलियाटी रखी जे किंतु नाई नथिया ताठू डबल थाई की मध्य न थाइला बेले समान नाटा भूल कर देथिबे कि एड्रेस भूल कर देथिबे जाके तमे कोर्ट को धाइबा कोन कोर्ट को धाइला बेलू याडे पेशेंट जहाँ सीरियस हवा कथा हेतिबो कोन मो कथा कहू मोर 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 कार्ड रहा मु जतले स्पाइनल कॉर्ड ऑपरेशन होइतली नमस्कार हां नमस्कार मु जतले कार्ड रे बेइतली मोर आज्ञा हां कोन हां जे कार्ड पटे कोन जो ऑडियोटा सुनिले कान्हा वर्तमान गुरुतर गोटे गोड़ कोटा हेलानी आ गोटे हाथ कोटा हेबा ऊपर किंतु वर्तमान सुधा 5 लाख से अनुसार खर्च हेलानी किंतु वर्तमान सुधा स्वास्थ्य कार्ड सुविधा तांबार पहुंची से पहुंचबो केबे आपण जोडा कहउतिले आपण 3 लाख खर्च करले खर्च करि सारे परे अन्य व्यवस्था करा हला किंतु एठी माने कहउसंती नवीन पटनायक निजे कहिले ताको भाषण रे मु जोडा आलोचना करथिली जे लोक चिकित्सा पई जमी बिकी दउसंती जिनस सुना गहना बिकी दउसंती जो खबरटा पाइला पर मु बहुत दुखित है जो खबर सुनिला पर मु बहुत दुखित मु तो कान्ना प्रसंग रे मु तो कान्ना प्रसंग रे कहउची जे ताको घर द्वारा बिक्री हो सारा पर मत लगुच कार्ड काम करिवो ताको घर द्वारा सर्वस्व लास्ट को निजर सब पार्ट्स भी पाइले भी बिक्री हो सारा पर बोधे यही कार्ड टी काम करिवो इथि पई बोधे कार्ड टी तयारी है सब घर द्वारा नहीं ए कार्डटा करा गरीब लोक माने असुविधार सम्मुखीन हेबेनी समस्त को स्वास्थ्य सेवा मिलिबो लोक माने स्वास्थ्य सेवा पाइबा पई तांकर घर द्वारा बिकिबेनी धार नेबेनी कि एंदी पिलांको पाठ पढ़ा बंद करिवेनी सेथि पई स्वास्थ्य कार्डटा करा एटा विपरीत होउछ एटा किंतु एटी उल्टा होउछ ना ना विपरीत तार हां आगे आगे एई कार्ड रे केवल अछि जे आउ घर द्वारा सब बिक्री होवा पई कार्ड तयारी हैछि आ हेल्थ का जो स्वास्थ्य कार्ड ये किछि न लाभ पे डाक्टर खना वाला हां से कहबे त हमर लाभ कोन आमे जदि कार्ड रे करूछु तुम जदि ट्रीटमेंट करबु जोटी आमे 50,000 पाएगा त आमे एडू 50 टका पाइबु हमर लाभ कोन से मन त मेडिकल खोलिसन जे केवल लाभ पाए कार ट्रीटमेंट करिया को चाहू ना से भलो रे मु दिथरा को मु मो कथा कहूची मु हैरान बहुत हेची मो झियो बेलू मु 5 लाख टका मु आगो देदिली पेड़
ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଇଲା ପରେ କାର୍ଡ ମୋର କାମ କଲା କିନ୍ତୁ 10 ଦିନ ରଖିଲେ 10 ଦିନ ପରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଝିଅର ରୋଗ ଭଲ ହେଇ ପାଇଲାନି ରୋଗ ଭଲ ହେଲା କଣ କାର୍ଡ କିନ୍ତୁ ଏଠି କାମ ପଇସା କରୁଛି ସରିଗଲା। ନା ରୋଗ ହଁ ପଇସା ସରିଗଲା ରୋଗ ଭଲ ହେଲାନି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବେଶୀ କେମିତି ଅଛି? ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେମିତି ଅଛି? ହଁ ନୟାଗଡ଼ ନୟାଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୋର ଝିଅର ଜର ହେଇଥିଲା ଏବେ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଡକ୍ଟର ଯେମିତି ମୋ ଭାଇ ବୋଉ ଦେଢୁଶୁର ହଁ। ସେ ଛୁଆକୁ ଦେଖିବେନି ଉପରେ ସାମ୍ନାରେ ପର୍ଦା ଟଣା ହେଇଯାଇଛି ପର୍ଦା ଟଣା ହେଇଯିବ ସେ କହିବେ ହଁ। କଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିବି ଜର ହେଇଛି କି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଖାସ ହେଇଛି ଲେଖିଦେବେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଛୁଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ତ ବେକରେ ଏଟା ପକଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଏଟା କଣ ଏଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ ସେଟା ସାର୍ ମଣିଷ କୁ ହଁ ମଣିଷ କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ନା ସେଟା ବାଇଗଣ ଆଳୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଏରା ପକେଇବାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ଘରେ ନେଇକି ଏଟା ରଖୁନ କାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସିଏ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଜାଣିଥିବେ। ଆଉଛ ସେଟା ଯଦି ଆଣି ପକେଇବନି ହଁ ଯଦି ସେଟା ନାଇଁ, ଯଦି ଆଣିକି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବେ କେମିତି କରାଯିବନି ସେ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ଜଣେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ନା ସେ ଡାକ୍ତର ବୋଲି। ହଁ କାଇଁ ସେଟା ପଢିଲେ ଜାଣିବେ। ମୋଚି ବି ଆଣିକି ଗୋଟେ ମୋଚି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ମୋଚି କି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଆଣି ସେଥିରୁ ପକେଇକି ଯଦି ହେଇ ଚେୟାରରେ ବସିଲେ ବି ସିଏ ବି କହିବ ଯେ ତମେ ୟା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣ ହେରି କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଥର ନେଲେଣି ଏମିତି ମେଡିସିନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଛୁଆର ଦିନ ମାନେ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେବା ଦିନ ବଢୁଛି ଶେଷରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆମେ ନଉଛୁ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ନେଲେ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଟୋଟାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଯେମିତି କହିବ ଭାଇ ବୋଉ ଦେଢୁଶୁର ମୁଁ ଥରେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲା ଦିନରୁ ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡିକି ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ 11 ମାସ ହେଇଥିଲା ସିଏ ହେଇଥିଲା 12 କିଲୋ ଆଜି ହେଲାଣି 2 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ସେ ହେଇଛି 8 କିଲୋ 500 ଦିନକୁ ଦିନ ବୟସ ବଢୁଛି କିନ୍ତୁ ଓଜନ କମୁଛି ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇଁ ତାପରେ ରୋଗ ବି ତାକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ହଉଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଜର ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଗଲି ସେ ଟୋଟାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ଏତିକି ଲେଖିଦେବେ ୟୁରିନ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେ ଇଏ କରିଦିଅ ଆରେ କଣ ତମେ ଦେଖୁନ ଛୁଆଟିରେ ନାଇଁ ମାନେ ସିରିୟସ ଜର ଟିକେ ମାନେ ହଉଛି ଆମର ଏଠି ସିଏ ହେଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ସରକାର ବି କିଛି ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଭାଷଣରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଭାଷଣରେ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ନବୀନ ସରକାର ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ହଁ କରନ୍ତି। ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ପାଇବେ ହଁ ମା ଆଉ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ମହିଳା ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କର ଅଧିକା ମହିଳା ହଁ ପ୍ରତି ବହୁତ ମତେ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ଲାଗୁଛି ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ କଣ ସେମାନେ ସରକାର ପୁରୁଷ ହଁ ମାନେ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନିର୍ଯାତନା ମହିଳାଙ୍କୁ ସାର୍ ବହୁତ ଶୁଣନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ ପୁରୁଷ କରନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଯାତନା ହଉଛନ୍ତି ହଁ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଯାତନା ହଉଛନ୍ତି ହଁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉନି ପୁରୁଷ ମାନେ ନିଆଁରେ ମୁତୁ ଦେଲେ ମହିଳା ମାନେ କ୍ଷୀରରେ ମୁତୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଓଲଟା ନିୟମ ହେଇଛି ପୁରୁଷ ମାନେ କଣ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ନିଆଁରେ ମୁତୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ମାନେ ଆଇନ ନାହିଁ ଖାଲି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦଉଛ ଆଉ ଏଇ ସରକାର ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାଇଁ ସରକାର ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ହଁ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣ ଯୋଉ ନୟାଗଡ଼ ଥାନାରେ ସେମିତି କରି ଶିଆଳ ବାବୁଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ହଁ ସେ ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ କଥା ଠିକ ଠିକ ବୁଝିନଥିଲେ ଆପଣ ଠିକ କାରଣ ସେ ନା ହଁ ହଁ ମହିଳାକୁ ମାନେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହେଇଥି ଯୋଗୁରୁ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଆଜି ଯୋଉ କଥାର ଅଛି ନାରୀ ହେଲେ ପାଠୋଇ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ ସେ ହଁ ସାର୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ନାରୀ ହେଲେ ପାଠୋଇ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ ଏହା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଠୋଇ ଆମ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ମା ହେଲେ କାଣ୍ଡେଇ କହିଲେ ମା ହେଲେ କାଣ୍ଡେଇ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ ଆହୁରି ଠିକ ଠିକ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ହଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସିଏ ତ ଆଉ କନ୍ଧମାଳରେ ତାଙ୍କ ଏମଏଲଏ କହିଲେ କନ୍ଧମାଳରେ ଯୋଉ ଏମଏଲଏ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ହୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଭାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନବୀନ ଆଜ୍ଞା ବାବୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ସିଏ ତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନୁହଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ ଭଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ଯୋଉ ରୋଷେଇ ବାସ ନାହିଁ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ କି ଗ୍ରୁପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଭିତରେ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭଳିଆ ଖାଲି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାଡ ପିଟି ସବୁ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଚାଲିଛି ତା କଣ ଚାଲୁଛି ମାନେ କୋଉଠି ମାନେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହଁ ଟିକେ ହଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଟିକେ ସେ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ ଗ୍ରୁପ ଆମର ଯୋଉ ଉପରେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କହିବେ ସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ କହିକି ଲାଭ ନାହିଁ ଖାଲି ପଇସା ମେଞ୍ଚେ ଲୋନ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଦବାର ନାହିଁ ଯଦି ଭାତ ଦେଇଦେଇଥିବେ ଗ୍ରୁପ ମିଟିଂ ହେଲେ ପଳେଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଭାତ ଦେଇଦେଇଥିବେ ପାଣି ନାହିଁ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ଏ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଯେ କି ଗ୍ରୁପ ଯେ କଣ ଫେରେ କାହିଁକି ପଢା ହଉଛି କଣ ମହିଳାକୁ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଭଲ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକି ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ଝଗଡା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ କାହିଁକି ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ଝଗଡା ହଉଛି କଣ ଲୋନ ପଇସା ଧରି
ସେଥିରୁ କଣ ମିଳୁଛି କେଜାଣି ପଇସା ପତ୍ର କଣ ମିଳୁଛି କି ନାଇଁ ତ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମିଳୁଛି ଯେ ହଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟି ଭଲ ମିଳୁଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉ ସାର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ ଟିକେ ଖାଇବାଟା ଖାଇବେ ଚିକଣା କରିକି ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କିଛି ନାହିଁ ଘରେ ଖାଲି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ସକାଶେ କି ପଇସା ଯଦି ପଇସା ଆସି ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ କି ମାଛ ଚାଷ କର କି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କର କି କପା ଚାଷ ଯାହା ଯେମିତି ଗଲେ ଗୋଟେ କରିକି ଗୋଟେ କଣ ସଂସ୍ଥାଟା ଚାଲିଅନ୍ତା କି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତା ଇଏ କି ଗ୍ରୁପ କରିଦଉଛନ୍ତି କିଏ ତ ଲାଭବାନ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକି ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଛାଡୁଛି କି ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଘରେ କି କାହିଁ ଛାଡିକି ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି ପଳଉଛି ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ହଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକି ଘରେ କାହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି? କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ପରା ସଦାବେଳେ ଗ୍ରୁପ ଚିନ୍ତା କଲେ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦବା ଦରକାର ଆଉ ତମେ ସଦାବେଳେ ଗ୍ରୁପ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ପିଲା ଇଆଡେ ଭୋକ କରୁଥିବ ମା ଯାଇଥିବ ଗ୍ରୁପକୁ ଆରେ କିଏ ଏଇଟା କି ସଂସ୍ଥା ନାଇଁ ଇଏ ଖୋଲିଛ? ରାଲିକି ଯାଉଥିବେ କୋଉଠି ମିଟିଂ ହେଲେ କୋଉଠି ମିଟିଂ ରାଲିକି ଯାଉଥିବେ ନେତା ମାନଙ୍କ ରାଲିକି ବି ଯାଉଥିବେ। ଆଜ୍ଞା 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 ହେଇଟା ତ ଏବେ ତ ଆମର ପୁରା ପଡିଥିଲା ମହିପୁର ଏବେ ରମେଶ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ କରିଥିଲେ ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆରେ ଗ୍ୟାସ ଆଜି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ବୋଲି ତମେ ରାଲି କରିଯାଉଛ କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଟା ପଢିଛି ଯୋଉ ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଯାତନା ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ତ କୋଉ ଦିନ ପାଇଁ ଷୋଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନ ଏଟା କଣ ମୁହଁରେ ଲଜ୍ଜା ଅଛି? ଯେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଠାରୁ ହଁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଗଲା। ଠିକ 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 ଯେ ମହିଳା ମାନେ ଯୋଉ ରାଲିକି ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ସେଥିପାଇଁ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗ୍ୟାସ ଟା ପଇସା ବଡ ପତ୍ର କି? ମିଳେ ନା ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଆନ୍ତି? ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଠିକ କହିଲେ ସେ ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହଁ ମୁଁ ଯେ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ରାଲିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଆଡୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବାକୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ମିଳେ? ନା ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଆଡୁ କାହିଁ ଯିବେ ଭଲ ଟିଫିନ ଟିକେ ଖାଇବେ ଟଙ୍କା 50 100 କି ଆଣିବେ ଆଉ ହଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ କାହିଁ ନହେଲେ ଯିବେ ଯୋଉ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ବିଜେଡି ଛୁଆକୁ ଛାଡିକି ଯିବେ ଯେତେ ସ୍ୱ ସବୁ ଇଚ୍ଛାରେ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଯେତେ ସବୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ଯେତେ ସବୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଯେତେ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନରେ ଯୋଉ ସବୁ ଯୁବକ ମାନେ ଭାଗ ନଉଛନ୍ତି କି ବୟସ୍କ ମାନେ ଭାଗ ନଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ମାନେ ଭାଗ ନଉଛନ୍ତି ହଁ ସେମାନେ କଣ ମାଗଣା ଯାଆନ୍ତି ନା ପଇସା ହଁ ପତ୍ର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି? ହଁ ନା 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 ତେଲ ପକେଇବାକୁ ଦେବେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ ତେଲ ପକେଇବାକୁ ପୁଣି ଜଳଖିଆ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି। 100 ଟଙ୍କା ତେଲ ଜଳଖିଆରେ ସେ ପୁରା ଦିନ ସାରା ପ୍ରଚାର କରିବେ। ହଁ ହଁ ସେଇତ ପୁଣି କିଏ 5 ମିନିଟ ବୁଲିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ କିଏ 10 ମିନିଟ କିଏ ଯାଇଥିବ କିଏ କାହାକୁ ମଦ ଦଉଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ସୁବିଧା ଚାଲିଛି ସବୁ ଏଇଠି ମଦ ପାଣିରେ ନାଇଁ ଏମିତି ଲୋକ ଥିବେ ଯେ ସବୁ ଢିଲା ଦଳରେ ନାହିଁ। ଯାଉଥିବେ ନାଇଁ ଏମିତି ଲୋକ ଥିବେ ଯେ ସବୁ ଦଳ ରାଲିରେ ଯାଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ସେମିତି ଲୋକ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି? ହଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଛି ସମସ୍ତେ ସବୁଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଡାକିବେ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଠିକ ପଞ୍ଚାୟତ ସରକାରଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ ର ନିୟମ ନୁହଁ। ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହିପାରିବିନି ଆଉ କାରଣ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଇଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର କେମିତି ରହୁଛି? ଧାରଣା ନାହିଁ। ହଁ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନାହିଁ ହଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତ ସିଲଟ ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ସିଲଟ ଦେବି ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ସିଲଟ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ସିଲଟ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ହଁ? ମୋ ମତରେ ସିଲଟ ଅଭିଯାନ ଟା ଏବେ ଠିକ ଚାଲିଛି ସେଟା ଆଗକୁ ହିଁ ଜାରି ରହିବ ଆଉ ଜାରି ରହୁ ବୋଲି ମୁଁ ବି ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି ହଉଛି କରୁଛି। ହଁ କିନ୍ତୁ ହଁ ଏତିକି ଯେ କହିବି କଣ ନବୀନ କଲେ ହଟ୍ଟା ଲୋକଙ୍କର ଓଡିଶା ବଞ୍ଚାଅ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା? ହଁ କଣ କହିଲେ? ମୋ କହିବା କଥା ନବୀନ ହଟା ଓଡିଶା ବଞ୍ଚାଅ ସେଇଭଳି ସରକାର ଦରକାର ନାହିଁ ଯୋଉଠି ହଁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା ହଉଛି ଏଠି ସରକାର ଯଦି ଚୁପ୍ ସେମାନେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଥାନାକୁ ହଁ ସେମାନେ ଯେ ଭାଇ ଥାନା ବାଲା ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତାହେଲେ ପୁରୁଷ କିଛି ହଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କମିଶନର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ହଁ ପୁରୁଷ କମିଶନର ଆବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? 100% ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯଦି ପୁରୁଷ କମିଶନର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯଦି ପୁରୁଷ କମିଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମହିଳା କମିଶନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଠିକ ଠିକ କଣ ମହିଳା ହଁ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମିଶନର ହତିଆଯିବ ଯିବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବନି ସେମାନେ କଣ ଆମେ କଣ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆମେ କଣ ନିଆଁରେ ମୁତୁଥିଲୁ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁ ହବନି? ହଁ ଆମେ ଯଦି ନିର୍ଯାତନା ଯେମିତି ହଉଛୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଆମ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସିଆକୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସୌମ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ରଞ୍ଜନ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାହେଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ ହଉନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ମାନେ ମାନଙ୍କ ସେଠି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରା ପୁରୁଷର ଜୀବନ ଜେଲ ଗୋଟେ ନାହିଁ ମହିଳା ପାଇଁ ପଳେଇଲା। ସେ ହଁ
एभलिया केते नारी अछंती नारी सकाशे आम भली पुरुष निर्यातना କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି आउछंती ମହିଳାଟେ ମରିଯିବ ଗୋଟେ एभली ମହିଳାଟେ शाशु ମରିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ शशुर ସାଙ୍ଗେ भी ତା अछंती ସ୍ୱାମୀକୁ ଜେଲ। ନାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ हाँ ଲୋକ से ମରିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ एमिति ସ୍ୱାମୀକୁ से ଜେଲ, बासना पाइथिबे କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜେଲ ହବ। हाँ जेल ना 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 सेटा जेल हबनी सेटा सरकारଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରା ଯଦି ନୂଆ ଦୋଷୀ ନିୟମ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାହେଲା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ହଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ ପରୀ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ଟିକେ କଣ ଓଲଟା ହଁ ବୁଦ୍ଧି ପୁରୁଷ କମିଶନ ଉପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଲଟ ଆଦିତ୍ୟ ଘଟଣା 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ତଦନ୍ତ ସରୁନି। 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ତଦନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସରିପାରୁନି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କିଛି ଏ ଜଣା ବି ପଡୁନି। ହଁ ସିଏ ତଦନ୍ତ ସରିବନି କି ପରୀର ବି ତଦନ୍ତ ସରିବନି, ହଁ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସରୋଜ ସେଠିକି ରଖା ହଁ ହେଇଛି। ହଁ ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଏରାଙ୍କ ଯାଉଛି ବୋଲି ତଦନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ସରିବନି ଏମିତି ବିଜେପି ନେତା ଲାଷ୍ଟ କୁ କହିବେ ଆଇନ ତା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ଆଇନି ତ ତା ବାଟରେ ସେ ଆଇନି ତା ବିଜେପି ବାଟରେ ନେତା ସେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତା ଆଇନି ବାଟରେ କାହିଁ ତା ଯାଉଛି ନା ବାଟରେ ଯିବ ଆଇନି ମାନେ କି ଏମାନେ ଶାସକ ଦଳ ନଉଛନ୍ତି ବାଟରେ ନା ଆଉ ଯାଉଛି? ଆଇନି ତା ବାଟରେ ସେ ଯାଉନି, ଏମାନେ ସବୁ ସେଟାକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଫର୍ଜରୀ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆଇନି କଣ ବାଟରେ ଆଇନି ଅଛି ଯଦି ଆଇନି ହବ। ଯେମିତି ଆଇନ ଏଠି ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଗୋଟେ ରେପ କେସରେ ଯୋଉ 4 ଜଣ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଗଲା, ସେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦବା କଥା ହଁ ଦୋଷୀ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆଇନି ସେପଟେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଆଇନି ହଁ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଆଇନି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଷ୍ଟେଟରେ ସବୁ ଆଇନି ଅଛି। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ କରିଦେଖ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଓଡିଶା ଏମିତି ଘରକୁ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକ ହବ ସମାଜ ଯଦି ସେବୀ ତାହେଲେ ଆମ ଯାଇଥିଲେ ଓଡିଶା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ହଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡିଶା ପରିବାର ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଜୀବ ନା ତମକୁ ହଁ ହାଣିବୁ, ମୋ ଶଳା କହିଲା ହାଣିବୁ, ସେମାନେ ଭୟରେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ତାପରେ ଗଲେ ପବ୍ଲିକ ହଁ ରାଇଟ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଓଡଗାଁ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ ଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଲେ କହିଲେ ତମେ ଯିବ ନା ତମରି ହଁ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକେଇଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ହଁ ରେ ଜଣେଇଲେ, ଗାଁ ରେ ଯୋଉ ଜଣେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଁ ରେ ହଁ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନେଲେନି କି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଚୁଡା ମିଲି ମାଲିକ ହେଲେ ହଁ ଶିବ ପ୍ରଧାନ, ସିଏ ତାକରି ହଁ ସବୁତିକ ହାତ ଇଏ, ସିଏ ବି ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବା ତମ ବାପା ମା କୁ ଡାକ। ତ ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ, କଣ ତାଙ୍କର ପରିବାର କିଏ ଆସିଲେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କଣ ଆସିଲେନି ଆଉ କୌଣସି ସମାଧାନ କରିବାକୁ, ନା ତୋ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କରେ, ତୋ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କରେ, ମତେ ଧମକ ଦେଲା ହଁ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଇଏ କଲିନି। ତ ହଁ ତାପରେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଲାଇଭ ନାଇଁ କଲେ, ତାପରେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ସାକ୍ଷାତ ଅନନ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟିକେ ଆଶୁତୋଷ କହନ୍ତୁ, ଭାଇ ଯୋଉ ସନ୍ତୋଷ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଯୋଉ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲେ କଣ ହେଲା? ନୟାଗଡ଼ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଯୋଉ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ସେ କଣ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା? ହଁ ସେମାନେ କହିଲେ, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ଯେ ଘରକୁ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେନି, ବାହାରେ ଏମିତି ହଁ ରାସ୍ତାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ଯେ ମୋ ଝିଅ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଝିଅ ହଁ ଟା କୁହାଯାଇଛି ବୋପା ମା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? କଣ ତମ ଝିଅ ଟା ଏମିତି କଣ ହଁ ଠିକ ବାରଙ୍ଗ ନା, ତମେ ଜାଣୁନ ନା ତମ ଝିଅ ନୁହଁ ସିଏ। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ, ମତେ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟିଏ, ମୋ ହଁ ଶାଶୁର ଗୋଟିଏ ବୋଧେ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ସିଏ ବୋଧେ। ହଁ ମତେ ଆଉ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ତ ତା ଛାଡନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍ଵାମୀ ଟିକେ ବୋଧେ କହନ୍ତୁ। ହଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ, ସେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଧେ ହଁ ଟିକେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବୃନ୍ଦ। ହଁ ହଁ ଯେ ଏଠି ଟିକେ ଇଏ କରିବା, ଆପଣ ଓକିଲ କାଲି ଓକିଲଙ୍କୁ ଲାଇଭରେ ଆଣିଥିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇଭ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଓକିଲ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ହଁ ଯେ ସେ କଣ ଓକିଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହଁ କାଲି ଓକିଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯେ କହିଥିଲେ? ଆଉ ସେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି। ଓକିଲ ଯାହା ତ କହିଲେ, ମୁଁ ହଁ ଲାଇଭ ତ ଓକିଲଙ୍କ ନାଁ କରିଥିଲି, ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗଲୁ ଓକିଲଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ସାୟନ୍ତନ ପଣ୍ଡା ତ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ହଁ ହଁ ଯୋଉଠି ଗଲେ ଓକିଲର ମୋର ଗଲୁ, ସେ ପିଟିସନ ଦେଇଥିଲୁ ଯୋଉ ଦରଖାସ୍ତ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଝିଅ ଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ନା ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବେହେରା ପାଖରେ ଅଛି, ନା କେତେ ବୟସ, ନା 2 ବର୍ଷ, ନା ତ ମା ହଁ ପାଖରେ ରହିବା କଥା, ନା ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ 10 ଟିକେ ମାସ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ 10 ଘଟଣା ଆଉ ମାସ ଟିକେ 11 ଘଟଣାଟା ମାସ ହେଇଥିଲା। କହିଦିଅନ୍ତୁ। ନା ଆଉ ଟିକେ ରହନ୍ତୁ।
हाँ टिके रहंतु काली आपण कोठी जायतिले माने को कोर्ट को काली जायतिले मु कोन जाइଥିଲି हला कोर्ट जे को काली जाइଥିଲି घटना विषय टे कोन ଆମ हाँ ହଁ जे ନୟାଗଡ଼ को କୋର୍ଟକୁ कोर्ट को ଯାଇଥିଲୁ जायतिले कोन हला ତ ସେଠି ନା हाँ ସେଟା ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ ଏଟା ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସେଇଠି ଆମେ ଯୋଉ हाँ ଦରଖାସ୍ତ ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଠି हाँ ସାର୍ ସେଇ କଥା ପଚାରିଲେ ସେ हाँ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆଉ କଣ ଘଟଣା କଣ हाँ ଆଉ ଛୁଆଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଛୁଆଟା ଏ ସାୟନ୍ତନ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଛୁଆଟି ବାପା ପାଖରେ ଅଛି ନା ତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ ତ ଯେହେତୁ ଛୁଆଟାକୁ 2 ବର୍ଷ हाँ ହେଟା ତ ମା ପାଖରେ ରହିବା କଥା ନା ନାଇଁ ସେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ हाँ ସିଏ ଆଜିକି ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି हाँ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଛି ତା ବାପ ଘରକୁ ନା ତାକୁ ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଏଥିପାଇଁ ତ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦିଆ ହେଇଛି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲା ପରେ ଏମିତି ଶିଆଳ ବାବୁ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଯୋଉଠି ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବୁ हाँ जे ଦରଖାସ୍ତ ଦେବାକୁ आपण ସେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ आपण कहया ବ୍ୟବହାର କରିବେ अनुसार ଆମେ କଣ जेतले ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ସେଥିପାଇଁ समाजसेवी संस्था हाँ हाँ जे समाजसेवा संस्था जेतले तांग घर ଆଜ୍ଞା को जाउछन जे कहउन तमे जीवन आमे हानि दउ नले तमे आगे हम विष खाइ मरजु जे पुलिस तांग घर को ହଁ जाइछि ना ହାଣିଦବୁ ହଁ ବିଷ ଖାଇ ମରିବୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ରୁ पुलिस को ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ कोन ପଡିଲା कहले ପ୍ରେସର ପଡିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ହଁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ପୋଲିସ କଥା କହୁଛି ଯେ ଓଡଗାଁରୁ ନୂଆ ଗାଁରୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଗଲେ ପୋଲିସ କୁ ମୋ ଶାଶୁ ପୁରା ଦେହରୁ ଲୁଗାପଟା ଖୋଲିକି ନଙ୍ଗଳା ଫୁଙ୍ଗୁଳା ହେଇ ବ୍ୟବହାର କଲା କହିଲା ତମେ ଜୀବନ ନା ତମେ କିଏ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ ଆମେ କୌଣସି ଦସ୍ତଖତ କରିବୁନି ତ ଓଆଇସି ଏସଆଇ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଠିକ ତମେ କୋର୍ଟ କୁ ଧାଇଁଲେ ଯାଇକି ନାମ ନବ ତମକୁ ଏମିତିରେ ନୁହଁ ତମେ ସତ କଥା ତମ ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବେହେରା ଯିଏ କହୁଥିଲା ତମ ଜୁଆଇଁ ସେ ଠିକ କଥା କହିଥିଲା ଆଉ ତ ଶଳା ଶାଶୁ ତମେ ହଉଛ ପକ୍କା ବେଇମାନି ତମରି ସକାଶେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ତମରି ସକାଶେ ତମ ବଡ ଝିଅ ରୀନା ବେହେରା ଆଉ ତମରି 2 ଜଣଙ୍କ ସକାଶେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ପିଲାଟି କହିବା କଥା ଠିକ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଜ୍ଞା ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଶରମ ନାହିଁ ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାଳିସାହିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଳିସାହିରେ ବେଶ୍ୟା ମାନେଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ हाँ ଯୋଉ सुन ମୋ टिके आमे ଶାଶୁ ମଞ୍ଜୁଲତା वकील ବେହେରା ରୀନା ବେହେରା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର वकीलଙ୍କର ଏମାନଙ୍କର स्टेटमेंट ଇଜ୍ଜତ सुनते ନାହିଁ वकील को कहउछन हाँ हाँ वकील को कथा टी सुने दियंतु लोक टी सुनु ବାହାହେଲା ବେଳେ ମତେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ତ କଣ ସାର୍ କଥାଟା ମତେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଇଟା କଣ ଠିକ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଆଇନଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ଲୋକକୁ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ବେଆଇନ ସେଥିରେ ପୁଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପୁଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତ ସେମିତି ବି ଶିଆଳ ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ସରକାର ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇକି କିଛି ଲିଗାଲ ପିଟିସନ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମେ କରିପାରିବା ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମେ ତ କୌଣସି ବି ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ମାଗୁଛି କରିଛି ତାକୁ ଏଭଳିଆ ଥାନା ଭିତରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତ ଇଏ ନିହାତି ଅନ୍ୟାୟ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଯେତିକି ସେ ଅନ୍ୟାୟ ନୁହଁ ସମାଜରେ କୌଣସି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ତାଠୁ ଅଧିକା ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଆମେ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଏଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯଦି କେବେ ବାହାରିବ ବା ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କରିବେ ତ ଏ ନିହାତି ଯୋଉମାନେ ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜଡ ଅପେକ୍ଷା ଯିଏ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ଅଧିକା ବଡ ଦୋଷୀ ହେବେ ଏଥିରେ ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନା ଯେତିକି ହଉଛନ୍ତି ତ ଏଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଆମର ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଯାତନା ମହିଳା କମିଶନର ବାହାରିଛି ଆଚ୍ଛା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷ କମିଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସେଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ନିର୍ଯାତନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେତେ ତାକୁ ଆଖି ଦୋଷିଆ ଭାବେ ନେଉନାହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ହେଲେ ଯେତେ ସମାଜ ଯେତେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତାର ଦୁଃଖ ତାର ମନ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ କରାଯାଉଛି ତ ସେଭଳି ଯିଏ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତତ୍ପର ହଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ରହିକି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଉପରେ ତାର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ହବ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନଦେଖା କରିବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କମିଶନ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ଏଥିପାଇଁ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା କମିଶନ କରାଯାଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କମିଶନର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସାର୍ ଯୋଉ ଆମର ଟାଉନ ଥାନା ବିଶାଳସାରେ ଚାହିଁଥିଲେ ଏ କେସର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯଦି ପୁଲିସ କି ପ୍ରଶାସନର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆମର କଲେକ୍ଟର
କଣ୍ଟ୍ରୋलରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡିସିପିଓ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଏସବୁ ଏଇ ଘଟଣା ବହୁତ ତଳ ସ୍ତରରେ ହିଁ ଇଏ ସମାଧାନ ହେଇସାରନ୍ତାଣି, ବହୁତ ଆଗରୁ ସମାଧାନ ହେଇପାରନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଅପରାଧୀର ମୁହଁ ବଢ଼େଇବ, ତାଙ୍କୁ ସିଏ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ନଖରେ ଛିଡ଼ିବା କଥା ତାକୁ ଶାବଳ ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହଉଛି ତ ଶାବଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ନଜର ରଖିବା କଥା। ତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଲାପରବାହୀ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ବହୁତ ବାର ଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର କୌଣସି ଶୁଣିଲେନି କଥାଟାକୁ। ନାଇଁ କଲେକ୍ଟର ଚାହିଁଥିଲେ ସମାଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତା ନା? କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ତାହେଲେ କାମ କଣ ତାହେଲେ? ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପୁଲିସ ଯଦି ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ଅସମର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ବରଂ ଅଧିକା ଦୁଃଖ ଦବାରେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କାମରେ ଆସୁଛି, ତ ସେଭଳି ସ୍ଥଳେ ଏଭଳି ଅଫିସର ମାନଙ୍କର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦେଶ ବୋଲି ଭଳି ଇଏ ମାହୋଲ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ହେଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ତମେ ତ ବହୁତ ଉପର ଅଫିସର ଗଲଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ମନା କଲି। ସେ କହିଥିଲେ ତ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ତ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଆମର ଯୋଉ ନୟାଗଡ଼ରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ହେଲା ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛି। ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଯୋଉ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ମୋ ଛୁଆ ଉପରେ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା, ମୋ ଶାଶୁ, ଦେଢ଼ ଶାଶୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ମୋ ଶଳା ମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅକୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଇଛି, ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାରର କାମନା ନାହିଁ ଛୁଆଟାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ପୁରା ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହଉଛି ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡେ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁବ, ଏବେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁବ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ। ତ କୋର୍ଟ ଏବଂ କଚେରୀ ଏଇସବୁ ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରନ୍ତା ତ ବହୁତ କେସ୍ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ନ୍ୟାୟ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଦଉନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପୁଣି ହଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି। ଛୁଆଟି ଉପରେ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି, ଛୁଆଟି ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରୋଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହଉଛି। ତା ପାଇଁ କଣ ସାରେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ପୁରା ସରକାରଙ୍କ ଏଥିରେ ପୁରା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା ଅଛି। ସରକାର କଣ ଏଥିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଶିଶୁର ରିହାବିଲିଟେସନ କରିପାରିବେ, ତାର ଯତ୍ନ କରିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ। କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, ସେଇ ଦିଗରେ ସେ କାମ କରିବେ। କୋର୍ଟ ତ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଯତ୍ନ କୋର୍ଟ କରିପାରିବେନି, କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେବେ। ତ ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସରକାର ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଟର ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସରକାର ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଅସଫଳ ହଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଯତ୍ନ, ତାର ଚିକିତ୍ସା ଏସବୁ ସରକାର ଆଗେଇ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥର ବି ସମୟ ଅଛି, ସରକାର ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସାର୍ ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବେଟି ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ବେଟି ପଢାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ପୋଷ୍ଟରଟା କାଢିଦେଲେ ସାର୍ ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ, ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ବେଟି ବଚାଅ ବେଟି ପଢାଅ ହଉ କି ବେଟା ବଚାଅ ବେଟା ପଢାଅ ହଉ, ତାର ବିପରୀତ କାମ ହଉଛି, ତାହେଲେ ପୋଷ୍ଟରଟା ଥାଇ ଲାଭ କଣ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ବେସିକ ସୁରକ୍ଷା ଦବାରେ ପୁଲିସ ଅସଫଳ ହେଉଛି ତ ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ କୋଉ ମୁହଁରେ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ମୁହଁରେ ସରକାର ସଚେତନ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଅ ବୋଲି? ତାଙ୍କୁ ତ ବେସିକ ସୁରକ୍ଷା ଦବାରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାରକୁ ରାଇଟ୍ସକୁ ପ୍ରଶାସନ ଦବାରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହଉଛି, ସରକାର ବିଫଳ ହଉଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା, ପୋଷ୍ଟର ମାରିବା ଇଏ ନିହାତି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନ୍ତରିକ ଥିଲା ଭଳିଆ ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ବେଟି ବଚାଅ ବେଟି ପଢାଅ, ଆମେ ତ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇଛୁ, ଅଜଣା ରୋଗ ହେଲା, ଆମେ ତ ବହୁତ 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ଆଉ ଏ ସେ ଛାଡିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଷୟରେ କଲେକ୍ଟର ଜଣା ହେଲା। ଏଇଟା କଣ ଆମ ନୟାଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିୟମ? ଏଇଟା ଆମେ ତ ବଞ୍ଚୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀଣା ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯଦି ରୋଗୀଣା ହେଇଗଲା, ଏମିତି ଯଦି ମା ମାନେ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇବେ, ମୋ ମତରେ ଆଦିତ୍ୟ କେୟାର ଯୋଉ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଠିକ କରୁଥିଲା ନା ଭୁଲ କରୁଥିଲା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆଦିତ୍ୟ କେୟାର ଯୋଉ କରିଥିଲା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଆମ ନୟାଗଡ଼ରେ, ତାର କାହିଁ ସିଲ୍ କରାଗଲା? ସେ ତ ଠିକ କରୁଥିଲା ନା, ଏମିତି ରୋଗୀଣା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ, ଏମିତି ତା ଘର ମେଣ୍ଟରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏମିତି ବହୁତ ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନା ହେବେ। ସେ ତ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଏମିତି ଜାଣିଲି ତ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହବ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଏତ ମୋ ମତରେ ତା ଭଲ କରାହେଉଥିଲା, କାହିଁ ତାକୁ ସିଲ୍ କରାହେଇଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କେସରେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିବା ଅପରାଧ କାହିଁକି ସାର୍? ଅପରାଧ ମୁଁ କହିବି ଅପରାଧ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯଦି ଏମିତି ତାକୁ ଯଦି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ଝିଅଟେ ହେଲେ ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବ ନାହିଁ,
ହତ୍ୟା ହଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅଟି ଜନ୍ମରୁ ମରିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ନୁହଁ କାହିଁକି? ଯଦି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବେ ତ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ କରିବେ। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା, ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ଅଧିକାରକୁ ଯଦି ସରକାର ଆସଟନ ନ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ସେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଇ ପାରିବେ ତ ନିହାତି ରୂପେ ଲୋକମାନେ ନୟାଗଡ଼ର ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁଣି ବଦନାମ ନୟାଗଡ଼ ଶିକାର ଏଇ ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଆମର ନ୍ୟାୟପାଳିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳିଆ ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ନୟାଗଡ଼ରେ ଘଟୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ତାହେଲେ ସାର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କାହିଁ ଅଛି ତାହେଲେ? ଏଥିରେ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଯେତିକି କାମ ରହୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ଯେତିକି କାମ ରହୁଛି, ପୁଲିସର ଯେତିକି କାମ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟେ ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗାଁ ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର MLA ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି MP, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଅଫ୍ ଯେମିତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି, ଚେନ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ ହେବା କଥା। ସବୁ ସାର୍ ଜଣା ହେଇଛି ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଆକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଇଏ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଘଟଣା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବା କଥା। ତ ସେମାନଙ୍କର ନିହାତି କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକମାନେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଟି ଛୋଟ ଘଟଣା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସରକାର ଆମର ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଭଳିଆ ନୀରବ ରହିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ତା ଲୋକମାନେ ସମୟ ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶ ତ ଆ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ଆସିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆଇନ ମାନିବେ, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାହା କରିବା କଥା ପ୍ରଶାସନ କି ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ଯାହା କରିବା କଥା ଯଦି ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି କରିବେ? ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ଏଥିରେ ସେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଭୋଟ ପାଇବା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ନୁହଁ ସେଥିରେ ହିସାବ କରିବା କି କେବଳ ନିଜ ଦରମା ହିସାବ କରିବା, ବିଲ୍ ପାଉଚରେ ବସିକି ଅଫିସରେ ହିସାବ କରିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ନୁହଁ। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ତାଙ୍କ କାମ। ତାକୁ ଯଦି ସେ ଭୁଲିଯିବେ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ନିହାତି ରୂପେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଆଉ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେ ତ ଏମାନେ ତ କେବଳ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଥିରେ ଜଣେ କିଏ ନିଜେ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ତ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ। ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଯାଇଥିଲା ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେଲାନି। ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ପଇଲା କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହଉଛି? ସେ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ କାହାର ଦୁଃଖକୁ କାହାର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହଁ। ତ ଏଥିରେ କେବଳ ଯେ ଏସ୍ପି ଦାୟୀ ତ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମର ମାନସିକତା ଦାୟୀ ଯେ କାହାର ଦୁଃଖ ସହିତ କାହାର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି ଯୋଉଠି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାର ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାହି ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଏଥିରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗନ୍ତା, ତାଙ୍କ ସାହି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗନ୍ତା ତ ନିହାତି ରୂପେ ଏଥିରେ ଏସ୍ପି ପୁଲିସକୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତେ, ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ବି ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆମକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଲାଗୁନାହିଁ, ସେ ପୁଲିସ ଏସ୍ପି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମାଜରୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଭାବନା ତିଆରି ହେଉଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ନ ହୋଇ ସେମାନେ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ଯୋଉମାନେ ଅପାଠୁଆ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଠିକ୍ କରିପାରନ୍ତେ। ସେମାନେ ଦୁଃଖର କଥାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ଅପାଠୁଆ ଲୋକ ଭଳି ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଏସ୍ପି ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମାନେ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆକୁ ଲାଇଭ୍ ହେଲାଣି, ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋ ଯେ ଆଦ୍ୟାସର କେସ୍ଟା ଭାଇରାଲ ହେଲାଣି, ଏତେ ଲାଇଭ୍ ଏତେ ଭାଇରାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ବହୁତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଝିଅ କୋଉଠି ଅଛି କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିନୁ, ସେ ଛୁଆ ମରିଗଲେ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବହୁତ ନାନା ପ୍ରକାର ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଫୋନ କରି ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ମାରିଦେବାକୁ, ଝିଅକୁ ମାରିଦେବାକୁ। ଏସବୁ ଯୋଉ ହଉଛି ଏଟା କ'ଣ ଠିକ କଥା ହଉଛି? ଏଥିରେ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇଲା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ସେ ଅଲଗା କଥା। ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଥିରେ ନାକାମ ରହୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆହୁରି
अपराध କରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ତ ନିହାତି ରୂପେ ଏଥିରୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରାଜନୈତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିବ। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି କାହା ସାହସରେ ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ରୂପେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୋଷୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ବଦଳରେ ଯିଏ ଅପରାଧ କରୁଛି ଯେ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ତ ନିହାତି ରୂପେ ଏଥିରେ ସମାଜ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହବ। ଏଥିରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କାମ ହେଉଛି କାହାର ଯେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଶାସନ କରିବା କଥା ଯଦି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅସଫଳ ହେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଲେଇବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କାମ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣ ତାପରେ ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିବାକୁ ଉଚିତ କାଲି ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଆମ ଘରେ ବି ହବ ଆମ ଘରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଚୁପ୍ କରିବେ ତ ହେତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହବା ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣାରେ ଟିଭିରେ ବାହାରୁଛି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର କିଛି ରିଆକ୍ସନ ହଉନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇକି କେବଳ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସେମାନେ କେବଳ ଫେସବୁକ୍ରେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇକି ବା ତାକୁ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ସେମାନେ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଫସିଗଲେ ଆମର ଏଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ଆମର ଏଭଳିଆ ଘରେ କେବେ ହବ ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ଆଜି ସମୟର ଚକ୍ର ବହୁତ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ ତ ଆଜି ଏ ଘଟଣା ଆଉ କାହା ଘରେ ହେଉଛି କାଲି ଆମ ଘରେ ହବ ତ ତେଣୁ ଏଥିରେ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସେମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଏମିତି ପ୍ରଶାସନିକ ହାତରେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଟେକି ଦେଇକି କେବଳ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ ହବ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରଜନୀ ବେହେରା ପିତା ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା ତାଙ୍କ ମାତା ମଞ୍ଜୁଲତା ବେହେରା ରୀନା ବେହେରା ଗ୍ରାମ ଜୁଗୁରି ବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ଏ ଯୋଉ ଛୁଆଟିକୁ ଯୋଉ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଏଇଟା କଣ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖରାପ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖରାପ ଅପରାଧ ଏଭଳିଆ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯୋଉ ଏମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଘଟଣାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଚାର ହେଇକି ହାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅପରାଧ ତ କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଘଟଣାକୁ ଏମାନେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କରୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧିକ ଅପରାଧ। ଯୋଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯୋଉ ଭଳିଆ ନିର୍ଯାତନା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କୋର୍ଟ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ କଣ ଆର ଏଥିରେ ତ ଆମର ଯଦି ମାନେ ଆମର ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ରୁଗିଣା ଝିଅକୁ ତଳେ ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇବା ସେ ନିହାତି ମାନେ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର କେସରେ ଲାଗିପାରିବ ଆମର 307 ସେକ୍ସନ ଆଇପିସିରେ ଲାଗିପାରିବ ତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏଥିରେ 307 ସେ ଏଫଆଇଆରରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ଆମର ଏଫଆଇଆର ଆଧାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଝିଅର ବାପା ଥିଲେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ 307ରେ ତାଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କେ ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନକୁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ ତ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ତାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଅପରାଧୀକୁ ତ ତାର ପରିଣାମ ଏଭଳି ହେଇଥାଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଚୋରି କେସରେ ପୁଲିସ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକଉଛି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦଉଛି ଏତେ ବଡ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ପୁଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସୁଛି ବା ସେ କୋର୍ଟକୁ ପଠେଇକି ଚୁପ୍ ବସୁଛି ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁଲିସର ଯୋଉ ସିଆରପିସି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯେ ପୁଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ ଅଧିକାର ଦେବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ ସିଆରପିସି ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ ତ ଏଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭିଜନ ସିଆରପିସିରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୂର ସମୟ ଅନୁସାରେ ବଦଳିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲା ଭଳିଆ ବିଷୟ। ଯୋଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ଆଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ଭଲ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଖରାପ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେବା କରିବାର ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅପରାଧିକ ପ୍ରବଣ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହବ ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମରୁ ଦବେଇବା ଉଚିତ ପ୍ରଶାସନ କାମ ହେଉଛି ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଦବେଇକି ରଖିବା ଦମନ କରିବା ଅପରାଧୀ ମାନସିକତାକୁ ଦମନ କରିବା ଏବଂ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଭଲ ମାନସିକତାକୁ ଯୋଉମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପୋଲିସର କାମ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧୀ ମାନସିକତାକୁ ନ ଦବେଇକି ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ତାଙ୍କ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣ ଆହୁରି ବଢୁଛି ଅପରାଧ ପ୍ରବଣ ବଢିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ବଢୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଅପରାଧ କଲେ ଯାହାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଭଳିଆ ସବୁ ସାହସ ଆଜ୍ଞା ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସାହସ ଯଦି ବଢୁଛି ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି କାରଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ମୁଁ ତ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ପୁଲିସ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି ଏତେ ବଡ ବଡ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ପୁଲିସ ଏଫଆଇଆର ରଖୁନାହିଁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଡର ଆସିଲା ପରେ ପୁଲିସ ଏଫଆଇଆର ରଖୁଛି
ଏବଂ ତା ଏବଂ ଏଫଆଇଆର ରଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ, କେବଳ ଏଫଆଇଆରକୁ କୋର୍ଟ ପଠାଇ ଦଉଛି। ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦସ୍ତଖତ କଲେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଦସ୍ତଖତ ନ କଲେ ପୋଲିସ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଡିକୁଏଟ ଫୋର୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ପୋଲିସକୁ କୋର୍ଟ କଣ କରିବ? ଏଇ ହଉଛି ମୋ ସରକାରର ଯୋଜନା ଗୋଟେ 5T ସଚିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅପରାଧୀକୁ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଆଣିପାରୁନାହିଁ। ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଗ୍ରହଣ ତାହେଲେ ଥାନା ଥାଇ ଲାଭ କଣ? ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଅପରାଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନହେଲେ ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧ ବି ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡୁଛି, ବହୁତ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଛାଡି ଦଉଛି। ତ ପୋଲିସ ହାତରେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା ଭଳିଆ। ସାର୍ ଏବେ ଆଜିର ତାହେଲେ କଣ କରାଗଲା ସେ ବିଷୟ ଆମେ ତ ତାର ଯୋଉ କ୍ରିମିନାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ସେ ଦିଗରେ ଆମେ କୌଣସି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ବି କାମ କୋର୍ଟରେ ବଜାବଜି ହେଇନାହିଁ। ପୋଲିସ କେବଳ ଏଫଆଇଆରକୁ କୋର୍ଟ ପଠାଇଛନ୍ତି, କେସ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ତା ଉପରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଡେଟ୍ ବି ଆସିନାହିଁ। ପୋଲିସ ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଯେବେ ତାର ଆପୋପ୍ରିଏଟ ଡେଟ୍ ପଡ଼ିବ ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ସେଇ କେସ୍ରେ କଣ କରାଯାଇପାରିବ। ବଟ୍ ଏବେ ତାର କୌଣସି ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ଅଲଗା ପିଟିସନ ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ ଯେ ତାର କନସିଲିଏସନ ହେଇକି ହଉ ବା କାଉନସିଲିଂ କରି ହଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାବୁଝି କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଯାଇ ପାରିବ। ସେ ତ ନାହାନ୍ତି ଘରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ମାନେ ଯେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କହୁଛି ଆମ ଝିଅ ନାହିଁ, ମରିଯାଇଛି, ହଜିଯାଇଛି। ସେଇଟା ଜଣାପଡୁଛି। ସେଇଟା ଏବେ କୋର୍ଟ ଯୋଉ ନୋଟିସ୍ ଯିବ, ଯଦି କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ତାକୁ ତ କିଛି ଅପରାଧିକ ଇଏରେ ଡକାଯାଇ ନାହିଁ କି ଆମର ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ବି ନାହିଁ ଯେ ସିଏ କିଛି କ୍ରିମିନାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଅଛି ଯେ ସିଏ ଆଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଖରାପ କଥା ବତେଇକି ଆଙ୍କୁ ଦୂରଉଛି ତ ତାକୁ କୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟର କାମ ହଉଛି ସେଭଳିଆ ଦି ପାର୍ଟିକୁ ଏକାଠି କରିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ହଉଛି ରୀନା ବେହେରା ବଡ ଭଉଣୀ। ଯଦି ସିଏ କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଗଲା ପରେ ବି ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ସତରେ ହୁଏତ ସେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି କଣ। ତ ତାପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମର ସେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରୋସିଡିଂସ ହେଇପାରେ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମର SDGM କୋର୍ଟରେ ଆମେ କେସ୍ କରିପାରିବା ବା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଏଫଆଇଆର ଦେଇପାରିବା। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କର ଓକିଲ। ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ଘଟଣା ଉପରେ କଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ ଓକିଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କମିଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାହିଁକିନା ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଭଳି ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନିର୍ଯାତିତ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣା, ଘର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀର ମୃତଦେହ ବିରଳ ଧାରଣରୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରି। ଆଉ ଏଠି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସହିତ ବିଦେଶୀ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ କରି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିନେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଭୋଜିକି ସେମାନେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ସେମାନେ କୌଣସି ମତାମତ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାମ୍ନା କଲେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ସମୀରଞ୍ଜନ ଘଟଣାରେ ସମୀରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ DFO ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଧାରରେ DFOଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା। ରୋଷିଆ କୁମ୍ଭକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉଛି ଆଉ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ହାତ ବାନ୍ଧିକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବସି ପଡିଲା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଇ କେସରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସମୀରଞ୍ଜନ ଆଜି ହୁଏତ ଜେଲ ଭିତରେ ଥାନ୍ତେ। ସମୀରଞ୍ଜନ ନଥାନ୍ତେ, ସମୀରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ଥାନ୍ତେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବି କମିଶନର କୋର୍ଟରେ ଅଛି ଯେ ସେଇ କେସରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାହାଘର ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରାଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଟି ତାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ଛାଡି ଭଡା ଘରେ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଲୁଟା ଲୁଟି କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପ ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଲେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛନ୍ତି।
कारण ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଷ ଜଣ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯୋଉ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବାପ ଘରକୁ ଯୋଉ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଓଲଟା କେସ୍ ଦେଲେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାର କେସ୍। ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ରୋଗିଣା ଝିଅକୁ ଛାଡିକି ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ନେଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, ଏଠି ନୟାଗଡ଼ ଥାନାର ଶିଳ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ପଚାରିକି ବାହା ହେଇଥିଲ କି, ମତେ ପଚାରିକି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲ। ଯେଠି ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଭଳି ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ନିର୍ଯାତିତ। ଆଉ ଏଠି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ମହିଳା କମିଶନ ଅଛି, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରୁଷ କମିଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନଚେତ ସେ ମହିଳା କମିଶନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। ପୁରୁଷ ହଉ କି ମହିଳା ହଉ, ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନି ତା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉ। ନହେଲେ ସେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ମହିଳା କମିଶନ ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ। ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିର ଯୋଉ ଶିକାର ହଉଥିବା ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା ଯିଏ ବି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିର ମାନେ ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ କମିଶନକୁ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ। ପରିବାର କମିଶନ ରଖାଯାଉ ତା ନା, ମହିଳା କମିଶନ ନ ରଖିକି ପରିବାର କମିଶନ ରଖାଯାଉ, କି ନହେଲେ ଟୋଟାଲ ନ୍ୟାୟିକ କମିଶନ ରଖାଯାଉ। ଏଭଳି ନାଁଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଭୋଟକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବଢି ଚାଲିଛି, ସେଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାକୁ ସମ୍ମାନ, ସେଟା ତ ତାଙ୍କର ଏଟା ନାରା ଖାଲି। ଆଉ ମାକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ପରିରଥ କେମିତି ବୁଲା ଯାଇଥିଲା, ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିରଥ କେମିତି ବୁଲା ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଯେ ପରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶାସକ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇନ କୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଶାସକ ଦଳ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ଏଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଠି ସେଇ ଶାସକ ଦଳର ଟାଣୁଆ ନେତା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ସେ କନ୍ଧମାଳର ଗସ୍ତରେ ଛାମୁଙ୍କର ଯୋଉ କନ୍ଧମାଳ ଗସ୍ତ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଛାମୁଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମାନେ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ଲାଇଭର ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ। ଯେଠି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି କୁହାଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡର ବାସ୍ତବତା, ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡର ଯୋଉ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ତାର ବାସ୍ତବତା କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଲାଇଭରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆପଣମାନେ ବି ଅଙ୍ଗେ ଲିଭଉଥିବେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡର ବାସ୍ତବତା କଣ। ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ପୁରା ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଓଡିଶା କିମ୍ବା ଓଡିଶା ବାହାର 200ରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ ନିଜେ କହନ୍ତୁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ସେ କାର୍ଡ କାମ ଦଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବେପାରୀ ଶିକ୍ଷା ବେପାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବେପାରରୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବେପାରରୁ ରାଜନୀତିକୁ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରର ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ଆଉ କୋଭିଡ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଭାଷଣ ଟିଏ ଦେଲେ, ସେ ନିଜେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଯେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯୋଉ 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଅଡିଓରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ବି କିଛି କହିବାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲାନି। କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡେମୋ ଦେଖାଯାଉଛି, ମିଡିଆକୁ ନେଇ କରାଯାଉଛି। ସରୋଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଡେମୋ ଦେଖାହେଲା, ସେତେବେଳେ ବି ମିଡିଆକୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆଜି ଯାଏଁ ସରୁନି। ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଘଟଣାରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଆଉ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ପାଖରେ ପରୀ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରୋଜ ବିରୋଧରେ କଣ କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଆଜି ଯାଏଁ ସେଟା କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ସେଠି 6 ମାସ 8 ମାସ ପରେ ପୋଖରୀ ପାଣି ନ ଶୁଖେଇକି ଡଙ୍ଗାରେ ଖୋଜିକି 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ବ୍ରିଜ ଲଗା ଲେଗିନ୍ସ ଉଦ୍ଧାର ହଉଛି। ଆଉ ବୟସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ବୟସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହାଡ ପରୀକ୍ଷା କରି ଓଏସଆରଟିସିର ଏମଡି ତଥା ଏସଆଇଟିର ଜାଲି ଏସଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସେ ସରୋଜର ହାଡ ପରୀକ୍ଷା କରି ବୟସ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋର୍ଟ ରିଜେକ୍ଟ କରାଇଲେ। ସରୋଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ନାବାଳକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଗାଲରେ ସତ ଜାଉଡାଟି ବାଜିଲା। ଆଉ ବୋଥ୍ରାର ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା। ଯଦି ବୋଥ୍ରା କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର 22 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଘୃଣ୍ୟ ଘଟଣା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୋଥ୍ରା ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରମାଣ ଗଲା କୁଆଡେ। କଣ ପାଇଁ ପରୀର ବାପା ମା ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଁ ଛାଡିକି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି? ପରୀର ବଡ ବାପା ବଡ ମାଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ? କଣ ପାଇଁ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ମାଡ ମାରିଥିଲେ? ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ? କଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦର ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୁଲେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ଆଶା କରିବା। ଆଉ ଯୋଉ ମୁଖପାତ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶାସକ ଦଳର ଯୋଉ ସବୁ ନେତା ନେତ୍ରୀ ମାନେ, ନୟାଗଡ଼ର ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ନେତ୍ରୀ ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ବାଘୁଆ ନୟାଗଡ଼ର ବାର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଆମ ନୟାଗଡ଼ର ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପରୀର ବାପା ମା କୋଉଠି, ଆଉ ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀ ସତରେ କଣ ଧରା ହେଇଛି?
ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ପାଇଁ ଲାଇଭକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।